गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवं नमविष्टदहं तीर्थास्पदशिवविरिञ्चिनो तं शरणं भीतार्तितीयप्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशीविभूषितकराण्यवनीतयाव पीताम्बरधरबिम्बफलया दरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। भजामि राधा स्मरमन्त्रं स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। यस्यानुभावाखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतिर्शतं तमन्नं संसारिणां करुणा पुराणगुह्यं तं वैशेषिकमुपयामि गुरुमुनीनां भक्ताविहापराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपानिमितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। সবাই বলবেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। सर्वज्ञ मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य भरतदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज श्री अतुल चरणे अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करछि। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य भरतदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराजेर अभय चरणार बिंदे अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करछि एवं सन्यास गुरु नित्यलीला विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य भरतदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज श्री चरणे अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करछि। मंचासीन ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वन गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करछि। परम पूज्यपाद दंडी वेदांत भारती महाराज जी एवं समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण सबाई चरणे ये दास आदमेर अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारे अति सौभाग्य विषय आज बहुत सौभाग्य है साधु संगे करार साधु सौभाग्य प्राप्त करेছি। जीवनेर मूल जीवन में उद्देश्य मूल एवं जीवनेर मूल टार्गेट साधु संगे हरि कथा साधु संगे हरि कथा বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে बोल रहा है श्रीमद् भागवत এই মানব জীবনের परम श्रेय की सबै पुंसां परधर्मः यत भक्ति अधक्षजे अहेतुकी प्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्ध। আমাদের আত্মা কখন প্রসন্ন হবে?
हमारा आत्मा খুব कब সুন্দর प्रशंसा কাপড় होगा? পরবে, খুশি হবে না? खुशी होगा ना। সুন্দর ভালো বেনারসি শাড়ি, सुंदर कपड़ा पहनने से, কানের মধ্যে সুন্দর দুল, कान में নাকের कुंडल, মধ্যে সোনার নথ, গলার মধ্যে হার, नाक में नथ, और गला में আর খুব দামি हार, গয়না পরলে খুব কি महंगा আমার वाला আত্মা খুশি হবে? अलंकार पहनने से आत्मा আত্মাকে से खुशी যদি होगा। ভূষিত করতে चाहो आत्मा से खुशी करने से তাহলে चाहना এই है तो সংসারের কোনো গয়নাগাটি তার ये দরকার নাই। संसार को कोई अलंकार আত্মাকে যদি প্রসন্ন করতে नहीं চাও चाहिए। তাহলে কি করতে হবে? आत्मा के प्रशंसा करना चाहता हो तो क्या करना है? सब पुरुष से परधर्म है, অধক্ষজে प्रभुति अधक्षजे, কি অপ্রতিহতা अधोगति যজাত্মসং প্রসিদ্ধতি। সমস্ত প্রাণীর একটি মাত্র ধর্ম হচ্ছে ভগবানের सबको ভজন प्राणी করা, को भजन करना चाहिए, কৃষ্ণের ভজন করা। कृष्ण को আর সেই भजन करना ভজন করার चाहिए। জন্য এই শ্লোকের ভজন মধ্যে करने বলছে से- দুটি কন্ডিশন আছে। दो ऑप्शन है, দুটি কন্ডিশন কি? দুটো option। একটা হচ্ছে অহেতুকি আর একটা হচ্ছে অপ্রতিহতা। एक আমরা होगा। যে ভক্তি করব, কেন ভক্তি করব? क्यों भक्ति करेंगे हम সর্বপ্রথম लोग? জানতে হবে আমি ভক্তি কেন করব। सब पहले जानना चाहिए क्या भक्ति क्यों की भक्ति करेंगे प्रयोजन। हम लोग। যদি আমি ভক্তি করতে চাই তাহলে कोई इच्छा हो रहा है जो আমাকে भक्ति करना সর্বপ্রথম है, জানতে হবে सबसे प्रथम কি আমি जानना ভক্তি चाहिए করলে কি পাবো, मैं কি বা भक्ति करने से প্রয়োজন। क्या मिलेगा, क्या তখন प्रयोजन है। বলছেন নির্দেয়ম আদ্যম প্রভম সুকল্পম গুরু কর্ণধারম ময়ানুকুলেন নবস্বতরিতম ন তরেত ভবাপ্তি পুমাংস্ব আত্মহ। এখানেও আত্মার কথা, ওই শ্লোকের মধ্যে আত্মার কথা। জয়া আত্মা সম্প্রসিদ্ধতি, আত্মা কখন প্রসন্ন হবে? আবার এই শ্লোকে বলছে স আত্মহ ন তরেত ভবাপ্তি। তাকে আত্মঘাতী বলা হয়। उसको आत्मघाती बोलते हैं। তাকে किसको? আমরা মনে করি हम আত্মঘাতী लोग মানে मन में हम लोग सोचते हैं সুসাইড করে, जो सुसाइड करते हैं তাকে আত্মঘাতী বলা হয়। उसी को आत्मघाती कहते हैं। আত্মহত্যা করা, आत्महत्या करा, ফাঁসি লাগিয়ে মরে যাওয়া, फांसी लगा প্রেমে देना, কেটে ইচ্ছা করে মরে रेल যাওয়া, में বিষ খেয়ে মরে যাওয়া, जहर এটাই पी হচ্ছে लिया। আত্মঘাতী। इसे आत्मघाती आत्महत्या কিন্তু कहते हैं। শাস্ত্র বলছে না এটা আত্মহত্যা না। परंतु इसे आत्मघाती नहीं कहते हैं। আত্মহত্যা মানে যে আত্মা নিজেকে मतलब বঞ্চনা করে, जो কি দিয়ে? अपने को বলে वंचित करते हैं। নিজেকে কৃষ্ণ ভজন থেকে যে দূরে রাখে, जो कृष्ण তাকে भजन বলে से दूर रखते हैं। না তরেত ভবাব্দি। এই সুন্দর মানুষ শরীর পাওয়ার ये পরে सुंदर मनुष्य शरीर मिलने के দুর্লভ बाद মানব দেহ दुर्लभ मानव देह পাইয়া সংসারে, पाके संसार में এই দুর্লভ মানব জন্ম পাওয়ার পরে ये दुर्लभ मानव शरीर मिलने के बाद দুর্লভ মানব দেহ दुर्लभ मानव देह পাইয়া সংসারে पाके संसार কৃষ্ণ में না ভজিল দুঃখ কহিব কাহার। कृष्ण ना भजे संसार में সব থেকে বড় दुख দুঃখ कहा के कहते हैं। এত সুন্দর শরীর পেয়েছি, इतना सुंदर शरीर मिला, बुद्धि मिला है, কিছু সুন্দর শরীর আছে, सब कुछ सुंदर है, बट हम कृष्ण भजन नहीं करते हैं। এই শরীর সবসময় থাকবে না। ये शरीर हर समय नहीं रहेगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसनम दीनम जातम तुंडम दंडा कृत्वा विद्दम जाति तदमिन मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम, जो गोविंदम। भज मूढ़ मते। आदिगुरु शंकराचार्य बोलते हैं, आदिगुरु "এই शंकराचार्य শরীরে कहते রং हैं, থাকবে না। ये शरीर में सारे समय एक ही नहीं যত रहते हैं। বয়স হবে 50 বছরের পরে শরীরের যে চমক 50 years बाद রং सारे रंग सारे चमक सब धीरे धीरे काला हो जाएगा, ঢিলা হয়ে যাবে। चमड़ा सब स्किन ढीला हो जाएगा। ফলিতম মুন্ডম फलितम আর मंदम, কেশ केस झड़ जाएगा, কি হবে? ধীরে ধীরে सब সাদা হয়ে যাবে। सफेद हो जाएगा। দশনম বিহীনম, दर्शनम, এক এক করে সমস্ত দাঁত সব বাইরে এসে যায়। सब बाहर हो जाएगा दांत। খাচ্ছ না যেগুলো চাবাচ্ছ, চাবি চিবি চিবি কি শক্ত শক্ত हो सकता है। বুঝছো না? हाँ, তখন আর চিবানো যাবে না, तब आप नहीं खा চিবি सकते, খেতে পারবে না। चिवे नहीं खा सकते। দশনম বিহীনম জাতম তুন্ডম, একদিন এমন एक সময় दिन আসবে ऐसी समय आएगा
মানে জীবাও जीवा বেশি কথা বলতে পারবে না। वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। মরার এক দুই বা তিন मरने চার মাস আগে मरने से पहले 1 महीना 2 महीने होता सारे बात भी बंद हो जाता है। लो, শরীরের এই পরিস্থিতি शरीर में ऐसा परिस्थिति জাতম তুণ্ডম দণ্ডাবৃত্ত্বা বিত্তম জাতি। আজ যে 5-6 ফুট তুমি লম্বা চওড়া না, 5-6 फुट लंबा चौड़ा, বয়স হয়ে যাও তখন जब একদম নিচে 70 साल हो जाएगा हाथ में डंडा लेके छोटा हो जाओगे, সাইজ ছোট হয়ে যাবে। साइज छोटा हो जाओगे। দণ্ডাবৃত্ত্বা বিত্তম জাতি বলে এমন পরিস্থিতি তো ऐसी परिस्थिति তথাপি মনের ইচ্ছা পূরণ হয় না। तथापि मन का इच्छा पूरा नहीं होता है। আপনি মনে করছেন এখন আমার যৌবন অবস্থা সংসার করেনি, খেয়ে দেয়নি, संसार कर लें हम, वीडियो थिएटर सब कुछ देख लेंगे, बाद में हम भजन करेंगे। বৃদ্ধকাল ভজনের জন্য নয়। বৃদ্ধকাল वृद्धकाल সব সুখ ভাগেরা। वृद्धकाल आएगा सब सुख भागेगा। সমস্ত সুখ চলে যায়। वृद्धकाल आने के बाद सारे सुख चला जाता है। কেবল ভজনের স্মরণ হয়, वृद्धकाल में भजन में स्मरण होता है, भजन नहीं होता है। কিন্তু আপনি সেবা করতে পারবেন না। परंतु सेवा नहीं कर सकते हैं, হাত চলবে না, हाथ नहीं चलेगा, हरि नाम कैसे करेंगे, जीवा नहीं चलेगा, हरि नाम कैसे करेंगे। যেমন বৃদ্ধ অবস্থা থেকে जैसा वृद्धावस्था में पैसा इनकम नहीं कर सकते हैं, 80, 90, 95 বয়সে বৃদ্ধ বাবা 80, 90 वृद्ध वृद्ध পয়সা ইনকাম করতে পারবে। पिताजी इनकम नहीं कर सकते हैं। পয়সা ইনকাম করে जो परिस्थिति में जो पैसा कमाई किया था वो अभी नहीं कर सकते। ওষুধ খাবে, मेडिसिन खाएंगे, কি খাবে? मेडिसिन खाएंगे, ভালো মন্দ খেতে পারবে না। अच्छा खाना नहीं सकते। এই জন্য मेडिसिन আশা হি मेडिसिन পরমম দুঃখম তদপি ন মুঞ্চতি আশা পিণ্ডম। আশা হি পরমম দুঃখম। आशा হরি বলে দাও हरि ভাই, हरि बोले दो भाई, ছাই রে आशा के मुंह में छाए, অন্য কোন গতি हरि बिना अन्न गति नहीं। হরি हरि হরি হরি বলে জীবন हरि हरि बोले নির্বাহ করতে হয়। अतिक्रम करना है। আপনি যেখানে থাকুন, যে अब जहाँ पे रहेंगे जैसे रहोगे সংসারে इस संसार में, তার কোনো उसी का কোনো প্রকারের कौन प्रकार की বাধা নেই। बाधा नहीं আপনার है। যা ইচ্ছা আপনি যে কোনো কর্ম आप जो कुछ कर्म करेंगे ভজনে কোনো বাধা নেই। भजन में कोई बाधा গৃহে नहीं। থাকো, বনে থাকো, गृह तक সদা হরি। गृह में रहना, वन में रहना, सदा हरि बोलते रहना। এই যে मूल শরীর, शब्द यही है जो भजन करना है। কল্পম গুরু কর্ম নিত্য মনুষ্য শরীর, এই मनुष्य মানব शरीर, ये ভজনের मानव शरीर भजन की मूल है। একবার ফেলিওর হলে एक बार फेल हो जाएगा কোনোদিন কিন্তু और শরীর পাওয়া যাবে না। ये शरीर और नहीं मिलेगा। একবার যদি এই শরীর আমরা एक बार ये शरीर অপরে हम लोग ছেড়ে দিই। इसे একবার এক স্টুডেন্ট যদি এক বছর ফেল হয়, एक बार एक्सपीरियंस 1 साल फेल हो जाएगा, 12 साल इंतजार करना पड़ता है नया क्लास में जाने। मानव शरीर एक बार फेल हो जाए और 84 लोग जोनी हम भ्रमण करना पड़ेगा। यो घोर संसारे खलु दुष्टारे कृपया पाई मुरारे भजे गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। আগমা পাই না নিত্য শাশ্বত, বারবার জন্ম নিতে হবে, বারবার মরতে হবে, কিন্তু মনুষ্য শরীর পাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। मनुष्य शरीर मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है, अन्य शरीर में चला जाएगा। এই জন্য মানব দেহ, इसलिए मानव शरीर ভজনের মূল। भजन की मूल है। আর এই মানব और শরীর यही রূপী নৌকা পাওয়ার मानव পরে शरीर रूपी যদি नाव সৎ सत নৌকা চালাবার যে সৎ কি বলে মাঝি, माझी যদি उस कंडारी মাঝি না एक्सपर्ट माझी उस कंडारी ना मिलेगा, जल पानी के अंदर वो तैर जाएंगे, वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। शरीर रूपी नौका ये शरीर रूपी नौका जो चलाएंगे सदगुरु की जरूरत है। মানে কি যে एक्सपर्ट मतलब साधन भजन में जो एक्सपर्ट रहते हैं वो गुरु कर्णधार काके बोला है माजी के कर्णधार। गुरु चाहिए भालो, गुरु अच्छा चाहिए। गुरु तो बोले दिने नौका गुरु बोलता है नाव किधर से जाएं। दूटी हवा, एक दो प्रतिकूल हवा, दो हवा है, प्रतिकूल हवा और अनुकूल हवा। प्रतिकूल हवा नौका डूबे जाए, दिशा में नौका, अनुकूल हवा
अनुकूल हवा অনুকূল হওয়ার দিকে যদি নৌকা নিয়ে যান তাহলে নৌকা আরাম अनुकूल हवा की तरफ नाव लेके जाएंगे तो अपना आप चला जाएगा। ये कौन बताएंगे किधर जाना है, চালিয়ে নিয়ে যাবে কে? नाव कौन चलाएगा? নিয়ে যাবে गुरुदेव लेके जाएंगे। उस गुरुदेव कैसा होना चाहिए? 4 संप्रदाय युक्त गुरु होना चाहिए। বানিয়েছি কিন্তু গুরু কোন সম্প্রদায়ের এটা জানি हम लोग गुरु बनाया, कौन संप्रदाय का गुरु बनाया हम ये नहीं जानते। চার সম্প্রদায় 4 संप्रदाय छोड़कर मंत्र लेने के मंत्र नहीं विफल हो जाएगा। শ্রী রুদ্র श्री रूप सना চত্তারৌ श्री কবচিত रुद्र পাবনা सनत সম্পদা বিহীনা মন্তাস্তে বিফলা মতায়। শ্রী সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, আর আমাদের रुद्र ব্রহ্মমন্ত্র संप्रदाय, গৌড়ীয় मध्य সম্প্রদায়, संप्रदाय, আর गौड़ीय শঙ্খ संप्रदाय, সম্প্রদায়। शनक संप्रदाय। এই चार সম্প্রদায়, ये 4 এই চার संप्रदाय, ये 4 সম্প্রদায় संप्रदाय छोड़कर और 13 अपने এই संप्रदाय है। অপসম্প্রদায়কে মহাপ্রভু বাদ দিলেন। यही अपने संप्रदाय को महाप्रभु छोड़कर छोड़ दिया। अपने संप्रदाय का लोग साधन भजन करते नहीं। जो करने की इच्छा है तो भोगे इच्छा तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, ऑनियन खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, मछली खाता है, मीट खाता है। ये सब लोग अपने संप्रदाय के लोग हैं। इन लोगों के द्वारा शुद्ध भजन नहीं होता। नहीं करी आउल बाउल करता भजन। दोनों पति पत्नी लाल कपड़ा पहन के चोला चल पड़े। स्वामी स्त्री भजन गृहस्थ जीवन है। स्वामी स्त्री भजन पति पत्नी के भजन गृहस्थ में होता है, कहीं सन्यासी नहीं होता है। महाप्रभु गया था, पत्नी को लेके गया था, थोड़ी लेके नहीं गया। है ना भजन नहीं होता है भजन। भजन करने से मन मन को को शांत करना है। ये मन को शांत दीक्षा कौन देता है? हमारा मन को जो चंचलता शांत करने के लिए गुरुदेव चाहिए। सही गुरु कैसे होना चाहिए? सही गुरु होना चाहिए। जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगांच विषय धीरः सर्वा विमान पृथ्वी शिक्षा। সমস্ত পৃথিবীর গুরু জগৎ গুরু তিনি হতে পারবেন যিনি এই 6 ব্যক্তি দমন করেছেন। पृथ्वी गुरु वही हो सकता है जो 6 व्यक्ति जो दमन किया वही भी हो सकता है। गुरुदेव তিনি আমাদের বলেন, गुरुदेव लोग बोलेंगे। আপনারা প্রথম इसलिए मैंने पहले भजन करार आगे गुरु निर्णय करते হবে। गुरु কেমন? पहले गुरु निर्णय करना चाहिए गुरु कैसे होना चाहिए। ভগবানের ভক্ত गुरु चूज करना चाहिए कैसे करना, क्वालिटी कैसे, क्वालिटी कैसा है। बन महाराज जी যিনি মাঝখানে বসে আছেন, हाँ पूज्यवत बन महाराज, इन्होंने हम लोग परम आराध्यतम गुरुपाद पावन गोसाई महाराज की अन्यतम शिष्य, हमारा भक्ति वेदांत शिक्षा गुरुपाद नारायण गोसाई महाराज बहुत प्रिय सेवक। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिग्री पाने के बाद, उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद सब कुछ छोड़कर गुरुदेव के चरणों में, उसके बाद गुरुदेव के अनुगत्य में साधन भजन करें। ऐसा ऑनेस्ट शिष्य होना चाहिए। पूरा समस्त इंद्रियों द्वारा गुरुदेव की सेवा किया। गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद में समस्त भारतवर्ष में प्रचार कर। ये छोड़कर भी सारा देश विदेश, अमेरिका, यूरोप, लंदन, सारे विदेशों में घूमते हैं। 120 कंट्री है, पूरा साल घूमते रहते हैं हरि कथा प्रचार करने के लिए। इसलिए सोचिए महाराज आज हमारे कृपा कर जनक महाराज कितना दूर से इधर आया। इधर हरि कथा सुनने के लिए लोग पागल तड़पते रहते हैं।
मथुरा वृंदावन তাহলে বুঝবেন गया तो জানবেন सोचेंगे কিভাবে कैसे আমরা তো অল্প হরি কথা বলে हम तो थोड़ा सा हरी कथा बोलते পরিশ্রান্ত হয়ে যাই परेशान तो কিন্তু हो जाते মহারাज তিনি हैं महाराज 24 24 घंटा 16 घंटा केवल हरि 24 घंटा के अंदर 16 घंटा हरी कथा सुनाते रहते हैं पूरा समय हरी कथा सुनता है 4-5 बार जितना बार आपको এরকম যদি যিনি শাস্ত্রে বলছেন शास्त्र কেমন হবে शास्त्र बोला है शास्त्र में बोला भावितमतिः यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते लौल्यमेकलम क्रियते लौल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते। तो कृष्ण भक्ति रस भावितमति जार मति कृष्ण रसते जिसका मति कृष्ण रस में डूबा है सस्मय उन्मुख कृष्ण कथा में सारे समय उन्मुख रहते हैं कैसा है? भाव गंभीर चित्तान जिन राधा रानी जिन्होंने राधा रानी को वृंदावनेर रस के लिए से रसों के लिए वार्ता को हृदय में धारण किया है से मधुर श्री वृंदावन की से मधुर लीला वे लीला जो लीला रस आस्वादन कर रस आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान नंदनंदन नंदनंदन यशोदानंदन जसोदानंदन गोपी जन वल्लभ रसिक शेखर रसिक शेखर कृष्णचंद्र राधा रानी अंग कंदी के लेकर हमारा ये नवद्वीप नदिया में अवतीर्ण हुआ से विप्रलंब महाभाव से उष्ण को उज्जवल रस आस्वादन करने के लिए राधा श्री राधा श्री राधा प्रणय शक्ति रस्मा एकात्मना वपि देवगतो भेदौतो प्रकट अधुना चैतन्यक्षम राधा दूत शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण ही राधा अंगकांति लेकर তিনি রাধা রানীর অঙ্গকান্তি কেন নিলেন क्यों लिया राधा का अंगकांति भाव मिले राधा रानी भाव लिया प्रणय महिमा कृष्ण वाणीवाह सत्व जनाभूत मोदरीमा कृष्ण वा मजियो शौखांचस्त तत् भावार्थ समझनी सचि सिंह गर्भ हरिंदो तीन कारण में कृष्ण गौर हरि होकर आया था। आप लोगों का इधर से नवद्वीप ज्यादा दूर नहीं है। कितना सौभाग्य की बात है। श्री लोगों को सही बात बोला है। गौरहरि का महाबदन औदार्यमय विग्रह कृष्ण केवल वही कृष्ण जब राधा रानी भाव से भावित होकर गौरहरि होकर प्रकट हुआ महामहाबदन क्यों महाबदन हुआ कृष्ण की क्यों गीता में बोला था जो हमारे जितना ही भजन करेंगे ततोटे वजन करके हम उसे भक्ति देंगे। परंतु राधा रानी का अंग कांति लेकर करुणा लेकर अवतीर्ण हुआ करुणा राधा एक बार इस श्लोक का व्याख्या दिल्ली का मठ में मैंने कर रहा था। तीर्थ महाराज जी साइड में बैठा था। दिल्ली मठ तो করুণা মানে করুণা করে অবতীর্ণ হলেন কিন্তু আমি ব্যাখ্যাটা কেমন করলাম করুণা স্ত্রীলিঙ্গ करना राधाय अवतीर्ण राधा रानी सह राधा आलिंगित विग्रह होकर कृपा का आलिंगन करके अवतीर्ण हुआ था। तीर्थ महाराज बहुत खुश हो गया। बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने। कृष्ण करुणा महाकरुण कैसे होंगे महाबदन कैसे हुआ राधा रानी
করুণা ভরিতে करुणम সেই करुणे করুণা करुणा भरिते ভরিতে লাদিনী স্বরূপা রাধারানী करुणा যিনি আনন্দের উৎসাহ जो आनंद की उत्साह है उसी को भाव लेकर कृष्ण वैसे महाबदन हो गया। কেন সঙ্গে क्यों? রাধারানী থাকার জন্য। साथ में राधा रानी था इसलिए इसे राधा रानी महिमा। কৃষ্ণ তো কৃপালু আছেই, कृष्ण तो कृपालु है, कोई संदेह नहीं है। স্তনকাল কুঠাম জিঘাংসা অপ্যাস্বাদিমি দেবে গতিম ধাত্রিষ্টাম ততম নাম কম্বা দ্যালুম শরণম ব্রজেমা। এই পুতনা স্তনের মধ্যে কালকুট বিষ লাগিয়ে দিয়েছিল কিসের জন্য? কৃষ্ণকে মারার জন্য। किस लिए कालकोट विष मखाया था स्तन के अंदर। মারার জন্য আসে, यदि कोई मरने के लिए आपके पास आएंगे तो अब সত্যি কথা आपको याद हो गया तो कोई मरने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप लोग? দেখো, কেউ বলছে না। হ্যাঁ? যদি আমি यदि জানতে পারি ও আমাকে मैं মারার कोई জন্য मरने के लिए, মারার জন্য यदि हम सोचेंगे कोई मरने के लिए आया हो तो हाँ हम যে ये আমার নিন্দা করছে বা আমার নামে কেউ গালি গলজ করছে, कोई मेरे को गाली दे रहे हैं, এই কথাটা যদি আমি জানতে পারি, ये बात को मेरे को याद हो गया, ज्ञात हो गया तो हम क्या আমাকে কেউ करेंगे? যদি একটা গালি দেয় আমি কথা শোনাবো, हमको कोई हमें गाली देंगे, हम 10 गाली देंगे, 10টা শোনাবো কি না? हम 10 सुनाएंगे কেউ क्यों? যদি আমাকে একটা গালি দেয় আমি তাকে 10টা শোনাবো। हम মনে 10 করি, सुनाएंगे। যদি আমি একটার বদলে যদি 10টা না শোনাই, कोई তাহলে मेरे को एक गाली আমাকে देंगे, 10টা हम পাওয়া যায়। 10 गाली देंगे, মনে করি। हम ऐसा सोचेंगे। আমিও কম নাকি? আমিও তোমার থেকে हमें বেশি कम গালি नहीं है, हमें ज़्यादा गाली जानते हैं। দেয়। তো আমরা কি করি? কেউ तो যদি हम আমাকে लोग क्या মারতে আসে, करेंगे? আমি कोई কি हम मारने করি? के लिए आएंगे তাকে तो ঝাড় মেরে দিই। हम কিন্তু সেই झटाझट हम भी পুতনা, मार देंगे। অহো বকিয়ম স্তনে কালকুটম জিঘাংসয়া, জিঘাংসা মানে মারার জন্য जिघांसाया যখন গেলেন मारने के তখন लिए। ভগবান তো জানেন, কিন্তু भगवान तो অন্তর্যামী जानते हैं, अंतर्जामी सब कुछ जानते हैं, तब तो জেনে जानते শুনে हैं। কি করলেন? जन ने সেই পুতনাকে सबको जानते हुए भी क्या किया? জনম पुतन জনম মুনি যতন করাই রাম কই आवत নাই। বলছে জনম জনম মুনি যতন করাই, जन्म जन्म को जतन कराई, জনম জনম जन्म তপস্যা जन्म করছেন, तपस्या करके जो ध्यान धारणा समाधि কেউ সেই ভগবানকে बैठा है, পাওয়া যায় না। भगवान को नहीं मिलता है। কত দয়ালু, সেই कितने যোগী दयालु বলে भगवान है। বস্তু পুতনা যে মারার पुतन জন্য मरने के लिए आया था, তাকে ঠাকুর কি ठाकुर করলেন? जी उसी को धात्री चितम তিনি धात्री गति प्राप्त कर दिया, বৃন্দাবনে। धात्री गति में भेज दिया। धात्री गति মানে धात्री गति মা যশোদা কৃষ্ণকে কোলেতে নিয়ে থাকেন। माँ जसोदा कृष्ण को गोद में लेकर रहते हैं। एक आप के लिए পুতনার কোলে पुतना দিয়ে যেত। पुतना पुतना की गोद में दे दिया। पुतना को কৃষ্ণকে कृष्ण को মানে কৃষ্ণকে দিত কি তুমি অল্প সময়ের জন্য हाँ, দেখা कृष्ण শোনা। को देते थे এই সব ভাগ্য। थोड़ी समय के लिए। अब इसी को धर के धरती সেই देता বৃন্দাবনে গোলক বৃন্দাবনেতে যেখানে মা যশোদা माँ जसोदा बात्सल्य रस में आस्वादन करते हैं, श्री रस में आस्वादन करते हैं पुतना। তাহলে কেমন দয়ালু। तो कैसे কিন্তু সেই दयालु কৃষ্ণ যখন মহাপ্রভু হয়ে এলেন, कृष्ण जब महाप्रभु होकर आया था, হয়ে গেলেন, आरोपदान हो गया, महाबदान हो गया, মহাবদান্য হয়ে গেলেন। महाबदान हो गया। জগাই মাদাই মারার পরে मरण মহাপ্রভু তাকে কি দিলেন? প্রেম দিলেন। ব্রহ্মা আদি দুর্লভ সেই প্রেম দিলেন। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বললেন মহাপ্রভু কেমন দয়ালু। महाप्रभु कैसे दयालु है। ধূনিত খেয়ে দেয়া, বিষ দেয়া, প্রেমুল দাম দেয়া, চিত্তার্পিত তন্ম দেয়া, রস দেয়া, সমজ্জ দেয়া, শ্রী চৈতন্য দেয়া নিধি, श्री चैतन्य दया। তব দেয়া অমন দেয়া, দেয়া তব দেয়া অনন্ত দেয়া। এসব শ্লোকের ব্যাখ্যা ये আছে। सब श्लोक বলা তাৎপর্য হলো চৈতন্য ये सब श्लोक का व्याख्या। পরম दयालु, चैतन्य महाप्रभु परम दयालु, परम कृपालु, तन राधा रानी अंग कांति लेकर आने का मूल कारण यही है। राधा रानी बोल रहे श्याम सुंदर, मैं जब कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी होकर, उन्मत्ता होकर, প্রেমের স্বভাব, प्रेम की स्वभाव, প্রমত্ত জগতা, उन्मत्त प्रमत्त প্রথম স্কন্ধে जगत প্রেমের মধ্যে মত্ত উন্মত্ত প্রমত্ত জগতা প্রাপ্ত হয়ে যায়। जागृत प्राप्त हो जाते हैं। কম্প পুলক কৈফল্য अष्ट বেপতি, फूलों এসব প্রেমের লক্ষণ। ये তো सब प्रेम যখন के কৃষ্ণ लक्षण। প্রেমেতে রাধা রানী कृष्ण তিনি राधा रानी উন্মাদিনী হয়ে মূর্ছিত হয়ে তিনি उन्मादिनी যখন मूर्छित জলে পড়ে होकर, যান, তো রাধা রানীর অঙ্গ কত तो राधा সুন্দর। रानी अंग कांति कितना सुकमल है, जो चूर्ण विचूर्ण हो गया। তখন কৃষ্ণ রাধা রানী तब বলছেন कृष्ण যদি আমার শ্যাম সুন্দর
আমার ভাবে यदि हमारा श्याम सुंदर हमारा भाव में कृष्ण कृष्ण बोले ऐसा ही भुलंटित तो हो जाएगा, ऐसे ही आघात मिलते हैं तो मैं सहन नहीं कर सकते। কেন তৎসুখে তুই क्यों? আঘাত হয়। ভালোবাসা কাকে বলা হয়? प्यार किसे कहते हैं? আমরা যে ভালোবাসা বলি, ভালোবাসা प्यार भालोबासा प्रेम मतलब क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? প্রেম মানে प्रेम मतलब প্রেমে কোনো বন্ধন নেই। प्रेम में कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं है। এই স্বামী স্ত্রীর যে প্রেম বলি না, स्वामी स्त्री जो प्रेम कहते हैं हम लोग, সব সময় सारे समय स्वामी पत्नी सारे संदेह करते हैं। किसके साथ बात करते हैं? সন্দেহ संदेह, डाउट 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 দোকান থেকে ফিরে আসতে দেরি হয়, संदेह संदेह তখন তার বউও उसी को মানে बहू একদম রেগে যাবে। ऐसा क्रोध हो जाएगा। এত দেরি করে কেন এলে তুমি? इतना लेट क्यों आए हैं? कहाँ थे? মানে এক অপরের প্রতি সন্দেহ, हाँ, कहाँ थे? এক অপরের প্রতি বন্ধন। ऐसे কিন্তু প্রেমে এরকম হয় না। प्रेम में ऐसा नहीं होता है। প্রেমে प्रेम में চৈতন্য महाप्रभु राधा भाव में क्या बोल रहे हैं? আশ্লেষ পাদরতম পৃষ্ঠম মর্মহতম করতু বাহা यथा तथा विदधातु लंपटमत प्राणस्तु सैवनापरा। ये श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, ये लंपट, हे लंपट लंपट काके बोला? चिटिंग बाज बहु रमणी रमते इति लंपटः। बहुत অনেক রমণীর সঙ্গে যিনি রমণ করেন তার নাম লম্পট। लंपट। কিন্তু ব্রজের গোপী দেখুন, আপনার বর যদি ब्रज गोपी को আপনার देखो, ছেড়ে দিয়ে अपना আপনার पति अपना को छोड़कर आपने रहते दूसरे पत्नी के साथ घूमते हैं तो अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता है। লাগবে ভালো? आपको अच्छा लगता है? বুঝতে পারছেন না? समझ में आता है? আপনার বর যদি আপনার ছেড়েও অন্য যদি পরস্ত্রীর अपना সঙ্গে ঘুরে पति বেড়ায়, अपना को छोड़कर दूसरे पत्नी के साथ घूम रहे तो आपको अच्छा लगता है? কিন্তু এখানে রাধারানী কি বলছেন? राधा रानी यहाँ क्या बोल रहे हैं? কারণ আমরা কি দেখি? আমরা কেবল নিজের সুখ हम लोग क्या देखते हैं? अपना सुख को देखते हैं। অতি সুখী সেটা पति আমরা দেখি। सुखी मैं नहीं देखते हैं। কিন্তু এটা সংসারে এরকম যদি হয় ব্যভিচার হয়ে যাবে। हाँ, तो संसार में ऐसा होता तो व्यभिचार हो হে जाए। লম্পট, हे लंपट, হে লম্পট কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলছেন। हे लंपट कृष्ण को संबोधन करके बोल रहे हैं। महाप्रभु राधा भावते हे लंपट বহু রমণী রমতে, बहु रमणी रमयते, बहुत सारे गोपियों के साथ तुम विहार करो, তাতে আমার কোনো ইচ্ছা उसी से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई विवाद नहीं है। कम আপনার চরণে দাসী করে রাখুন। अपना आपको चरणों में दासी करके रहा। মর্ম হতম করো পুরা, অথবা अथवा তোমার থেকে আমাদের দূরে আমাদের आपसे দূরে সরিয়ে দাও। মর্মহত বাণীর দ্বারা मर्माहत बाने के द्वारा मर्माहत कर दो। তথাপি মত প্রাণাস্তু, तथापि তথাপি আপনি আমার প্রাণ, आप মত मेरा প্রাণাস্তু সৈব प्राण है, আর অন্য কেউ না। आप हमारा এই प्राण হচ্ছে है। প্রেমের পরাকাষ্ঠা। यही होता है प्रेम का पराकाष्ठा। प्रेम में कोई बंधन नहीं है। তো মহাপ্রভু মহাপ্রভু ওই প্রেম वही प्रेम দেওয়ার জন্যে देने के लिए তিনি तिने স্বয়ং রাধা দুটি সুবলিতম राधा दूती सुबोलितम कृष्ण এই যে সমস্ত কথা, এই সারি এটা যদি সমস্ত সৎ কথা গুরুদেব, ঋষি সাদ গুরুদেব गुरुदेव না হয়, তাহলে এই কথাটা सदगुरु का শোনাবে नहीं কে? होता कौन सुनाएंगे? কেবল গৌরীয় মঠের গুরু ধারণ করলে হবে না, कैसा তারপর তো गौड़ी রসিক मठ হওয়া। के रूप धारण करने के लिए नहीं था। उसी से अंदर रसिक होने के बाद পারবেন हरिकथा सुनने के बाद প্রত্যেকটা গৌরীয় प्रत्येक गौड़ियों রাগানুগ হয়, रागानुगा होता है, কিন্তু রূপানুগ হয় না परंतु সবার। रूपानुगो রসিক नहीं होता है। বৃন্দাবনের সেই ভজনে रसी যে মহাপ্রভু যে রস वृंदावन মঞ্জরি से ভাব, भजन के অন্য मंजरी উজ্জ্বল भाव রস মানে মঞ্জরি ভাব রস, ওই मंजरी রসকে भाव আস্বাদন করার वही জন্য रस का आस्वादन करने সেই के রসের लिए आया রসিক था। যে সাধু, তাঁকেই वही रस की रसिक को साधु उसी को गुरु बनाया जाता है। उसी को गुरु गुरु को वरण करना चाहिए। हम लोग कैसे गुरु पहचानेंगे? ऐसा गुरु पहचाना बहुत कठिन है। हम गुरु को कैसे सोचेंगे? शिष्य गुरु को परीक्षा करते हैं, गुरु शिष्य को परीक्षा करते हैं। गुरु गुरु किभाবে शिष्य किभाবে परीक्षा करेंगे? गुरु तो उच्च वस्तु है। यदि ना समझ में नहीं आएगा, ना जानकारी होता है, ना समझ कृष्ण बंदे जगत गुरु को प्रार्थना करेंगे। मैं पर निष्कंचन भक्त से वैष्णव गुरु हम प्राप्त कर सकते हैं। निताय गौर प्रेमानंद। अरे তো এই প্রকারে গুরু যেন আমি প্রাপ্ত করতে পারি। তো এই প্রকার যদি গুরু প্রাণ, তাহলে আপনার সাধন ভজনের উন্নতি হবে। होगा
तब साधु भजन का उन्नति होगा। তো সাধু সঙ্গ আপনারা করবেন, আমরা তো साधु संग आप लोग करेंगे। বল দিবেন। তো সাধু সঙ্গ হলেন साधु संग मूल কৃষ্ণ ভক্তি कृष्ण भक्ति है मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति है मूल है साधु संग। ছিল মহারাজ জি তিনি श्रील महाराज जी हरि कथा सर्वपूर्ण कराएंगे। हम इधर कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। संजय बाबू हरे कृष्ण। एक्चुअली बांग्ला बोली ना तो ये अपने खूब पता है। ठीक है ठीक है। बांग्ला बोली ना, बांग्ला नहीं बोलते हैं महाराज जी, बांग्ला नहीं बोलते। ऑल टाइम हिंदी स्पीकिंग, ऑल टाइम हिंदी बोलते हैं। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। दक्ष प्रसादात् भगवत् साधु दक्ष प्रसादात् कृतो योगी ध्यान सुवंश जसस्त्री संधं वन्दे गुरुश्री शरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री शरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्मिं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा व सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अभय चरण कमली अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करी। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान मदीय सतीर्थ गुरु भ्राता श्रीपाद विष्णु महाराज एवं मेरा हमार अत्यंत स्नेह भाजन एवं प्रीति एवं श्रद्धास्पद पूज्यपाद भारती महाराज एवं उपस्थित परम स्नेहशिला मातृवृंद एवं समस्त वैष्णववृंद सबका चरणों में जथाजाक दंडवत प्रणाम। बहुत दिन हम बांग्ला प्रचार करें, बहुत दिन हम लोग बांग्ला प्रचार नहीं किया। चल 40 years 40 बছর आगे 40 साल पहले दक्षिण 24 परगना में आया था भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज के साथ। तब उस समय
हमको देखा कि बहुत नहीं। पुराने बहुत कथा बहुत पुरानो कथा। তারপরে আমি বেশিরভাগ সময় ज़्यादा समय मथुरा वृंदावन में অবস্থান करी अवस्थान करता আবার हूँ। বৎসরের মধ্যে फिर প্রায় बत्सर के 9 अंदर থেকে 10 মাস 9 থেকে 10 मास বিদেশে 9 से 10 मास এবং ভ্রমণ করি। बाहर में प्रचार में भ्रमण करता हूँ। বাংলা ভাষায় बांग्ला भाषा में विशेष नहीं बोलता हूँ। बांग्ला भाषा में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। बांग्ला भाषा में ज़्यादा नहीं बोलते हमारे। যদ্যপি বলা হয়েছে না বাংলার বায়ু বাংলার জল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক बांग्लार वायु बांग्लार पुण्य हो पुण्य ही भगवान। बांग्लार वायु बांग्लार हवा 40 বছর बांग्लार पानी বাংলার बांग्लार मटी बांग्लार मटी बांग्लार हवा बांग्लार जल पुण्य हो हे भगवान। দু একদিন তাইও বাংলায় বলি আবার বলি না কখনো ইংলিশে বলি কখনো হিন্দিতে বলি कभी कभी इंग्लिश में बोलते हैं कभी बांग्ला में बोलता हूँ। बहुत कम बोलता हूँ। বেশিরভাগ আমি ज़्यादा समय हिंदी अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा में बोलता हूँ বলে থাকি बोलता रहता हूँ। আপনারা সকলেই आप लोग বিদ্বানজন सुधे विद्वान जन তথাপি আমায় ক্ষমা করবেন। तथा हम लोगों को क्षमा करना। মহারাজ बहुत सुंदर रूपे बहुत सुंदर আপনার रूप में কাছে হরি কথা आप लोगों के पास हरि कथा परिवेशन किया है। যে বাস্তব जो वास्तव जीवन में तात्पर्य क्या है। আমরা মনুষ্য শরীর हम लोग मनुष्य शरीर को मेला प्राप्त किया है। भगवान कृपा करके हमारे शरीर दिया है। একটা কথা इससे पहले বলে গেছি বলতে एक बात मैं भूल गया बोलने के लिए। আমাদের हमारा পরমা পূজনীয় परम पूजनीय सतीर्थ গুরু ভ্রাতা गुरु भ्राता এবং एवं জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা ज्येष्ठ गुरु भ्राता যত গুরু ভাই রয়েছে जितना सारे गुरु भाई हैं তার মধ্যে उसके अंदर জ্যেষ্ঠ गुरु भ्राता ज्येष्ठ गुरु भ्राता नेत्रला नितुल्य प्रविष्णु विष्णुदत्तर शिष्य भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज তিনি এত মহান और उदार ছিলেন तिनी इतना महान इतना उदार था। বাস্তব वास्तव रूप में বৃন্দাবনী मथुरा वृंदावन में पवित्र वैष्णवगण भरी भरी प्रशंसा करता था। শিল গুরুদেব তো शिल गुरुदेव সদাই सदा सर्वदाई ওনাকে বলতে দিতেন उनको बोलते আমরা देते थे। পর্যন্ত हम लोग বিশ্বাস अभी করছি না तक विश्वास नहीं होता है। যে পূজ্যপাদ जो पूज्यपात তীর্থ মহারাজ तीर्थ महाराज তিনি আমাদের उन्होंने हमारा अंदर छोड़कर चला गया। বিশ্বাস হয়নি अभी तक विश्वास नहीं होता है। हमारा छोड़कर चला गया। যারা আছেন मैं प्रचार आज आवार आज कभी प्रचार में गया फिर आएगा। उसी को सदा सर्वदा মাখা मधुमाखा मिश्रित সুন্দর सुंदर सुंदर मुखराज এখনো পর্যন্ত अभी तक এর মধ্যে चित्तों के अंदर প্রস্ফুটিত হয়। प्रस्फुटित होकर रहता है। শাস্ত্রের মধ্যে একটা কথা বলাও আছে शास्त्रों में एक बात है जब कोई महापुरुष এই জগতের মধ্যে থাকেন इस जगत के अंदर रहते हैं তখন অনেক तब লোক তাকে बहुत सारे लोग বুঝতে পারে না समझ में नहीं आते हैं অথবা ভুল বুঝে থাকে। अथवा भूल এটা শাস্ত্রে ভুল समझ বলা कर আছে, रखते हैं। জৈন धर्मेর মধ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর वो जीव धर्म के अंदर भक्तिमय ठाकुर उल्लेख किया है। महाजনের কথা না। महाजन की बात मेरा बात नहीं है। কেননা মহাপুরুষ क्योंकि যখন এই জগতে থাকেন, क्योंकि महापुरुष जब ही जगत में रहते हैं বহির যে আচরণ ता उसकी को बहुर जो आचार आचरण বুঝতে পারে না। साधारण पब्लिक उसे समझ में नहीं आते हैं। কখনো বিপরীত রূপে দেখা যায় कखनो विपरीत रूप में रहते हैं আবার কখনো कखनो कभी कभी অনুকূল রূপেও দেখা যায়। अनुकूल रूप में दिखाई देते हैं। এমন কি কথা उनकी कथा ভগবান কৃষ্ণ যখন এই জগতের कृष्ण মধ্যে के जगत के अंदर তিনি লীলা করছেন लीला करते हैं অনেক লীলা আদি उसी দেখে को तर अनेक लीला देखकर बहुत सारे लोग वृद्ध आचरण किया অনেক লোক था। আবার তার অনুগত হয়ে बहुत सारे लोग अनुगत हुआ है। अब लोग जानते हैं दुर्योधन दुशासन কৃষ্ণ कृष्ण की বিরুদ্ধপন্ন ছিলেন কি ছিলেন? विरुद्धपन्न छिले হ্যাঁ? विरुद्धपन्न था विरुद्धाचरण কৃষ্ণের करता নিন্দাও था। করতেন। कृष्ण का निंदा करता था। শিশুপাল शिशुपाल নাম শুনছেন ভাগবতে, তার নাম शिशुपाल शिशुपाल का नाम सुना है
শিশুপাল এক সঙ্গে কত নিন্দা করেছিলেন शिशुपाल एक साथ कितना निंदा किया है? জানেন 101। 100 ऊपर शिशुपाल कितना निंदा किया था? अब लोग सुना है 100 के ऊपर निंदा करेंगे तो कृष्ण उसी को चक्रों द्वारा विनाश करेंगे। মাকে शिशुपाल को मम्मी को वचन दिया था, माताश्री को। তাই না আচ্ছা আপনি কত গালি দিতে পারেন বলুন তো हम लोग कितना गाली दे सकते हैं? 100 একসঙ্গে गाली দিতে পারবেন आप एक संगे 100 गाली दे सकते हैं? 2-4 गाली देंगे तो थक जाओगे। কত গালি জানেন বলুন कितना गाली जानते हैं? বলতে পারবেন बोलो। তো শিশুপাল शिशुपाल একসঙ্গে কত গালি দিয়েছিলেন एक साथ में कितना गाली दिया था? 100 गाली दिया था। তাকে চক্রের দ্বারা তাকে 101 होने के बाद सुदर्शन चक्र के द्वारा उसे छेदन कर दिया, पूरा सिर उड़ा दिया। বলার তাৎপর্য হচ্ছে हमारा बात कहने के तात्पर्य जो यही है, भगवान ये जगत के अंदर लीला किया था। শিশুপাল কারো নিন্দা করেছেন शिशुपाल उसी को निंदा किया, दुर्योधन নিন্দা করেছেন निंदा किया। আবার কৃষ্ণ লীলার যখন हाँ, প্রকট হয়েছে, फिर कृष्ण लीला जब प्रकट हुआ অর্জুন आदि तब अर्जुन आदि অনেক ভীষ্ম পিতামহ भीष्म पितामह তপ स्तुति করেছেন तब स्तुति किया था। এই জন্য গীতার মধ্যে ভগবান इसलिए বলেছেন, गीता के अंदर ভূতে बोला है, সর্বরূপে অস্মিন দৈব আসুরে বচ बोलो। বিষ্ণু ভক্ত ভবে দৈব আসুরিস্তৎ বিপর্যয় এই জগতের মধ্যে ये जगत के अंदर दुई प्रकार व्यक्ति सदा सर्वदा रहते हैं। একটা হচ্ছে কি एक দৈব ভাব दैव भाव संपन्न। দৈব ভাব সম্পন্ন কাকে বলে दैव भाव संपन्न किसे कहते हैं? जो সাত্বিক বিচার নিয়ে जो सात्विक विचार लेकर जा चलते हैं उसके दैव देवता बोलते हैं। আর যারা অসুর ভাব जो लोग असुर भाव लेकर घूमते हैं, जो असुर भाव है जिसके अंदर तामसिक भाव जिस তাদের लेकर चलते हैं उसी को बोलते हैं असुर, दैत्य, असुर। কথা শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণনা করা ये सब बात शास्त्रों में এই জন্য वर्णन আমি किया है। বলতে চাইছি কথা इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, মহাপুরুষ জেনে जो সংসারে থাকে जो लोग महापुरुष संसार में रहते हैं उसी को तब বাহিক বিচার बाह्यिक বিচারগুলো बाह्यिक जो विचार ক্রিয়া আদি দেখে क्रिया आदि देखकर অনেকে তারা বুঝতে बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता है। যখন সেই মহাপুরুষ जब वही महापुरुष সংসার থেকে ये संसार से चला जाते हैं, छोड़कर जाते हैं, হায় হায় করে तब हाय हाय करते हैं, उसे अफसोस होता है। এলাই রতন एलाय रतन हाराय नाम, কীর্তনের মধ্যে বলা আছে एलाय रतन। যে একটা অত্যন্ত সুন্দর कीर्तन के अंदर बोला है, প্রাপ্ত করেছিলাম दिव्य मणि प्राप्त किया है, মণিটা কি बट হয়েছিল दिव्य मणि क्या हो गया था? खो गया था। যে বস্তু হারিয়ে যায় जो वस्तु खो गया और सब नहीं এই मिलता है। সংসারের মধ্যে হয়তো আপনার পকেটের মধ্যে आपका जीप में एक सोने का टुकड़ा है, কি ছিল सोने का टुकड़ा, गोल्ड, सोने का टुकड़ा সেটা পড়ে গেছে হয়তো ফিরে পেতে পারেন একটা মণি ছিল एक मणि था, फिर কিন্তু দেখুন बट এই देखो সংসার থেকে যখন কোনো মহাপুরুষ চলে যায় इस संसार से जब महापुरुष चला जाता है, মহাভক্ত যখন চলে যায় महाभक्त चला जाए, তাকে সাক্ষাৎ রূপে साक्षात रूप में প্রাপ্ত করা সম্ভব संभव प्राप्त करना संभव नहीं होता है। করতে হয়তো তিনি কখনো भजन करते करते है तो तेने हृदय के अंदर उदित होता है, কখনো তিনি কৃপা করে अथवा আমাদের किसी দর্শনে को আসেন। कृपा कर दर्शन में आते हैं, से अलग बात है। কিন্তু তার যে परंतु কলেবর तार जे कलेवर বিগ্রহ शिव विग्रह তার যে সেই उसी को ক্রিয়া আদি जो क्रिया आदि ভাব মাধুর্য भाव माधुर्य আর পাওয়া যায় না। और नहीं मिलेगा। এই জন্য শাস্ত্রের इसलिए মধ্যে ये বলা शास्त्रों হয়েছে, मध्ये बोला है, এলাই রতন हेलाय रतन হারাই হনুমান हाराय नमन, এ মন ये मन যে বস্তু আমরা প্রাপ্ত করেছি जो वस्तु प्राप्त किया है वो वस्तु खो गया চলে গেল चला गया, हारी गया लास्ट। এই জন্য আমাদের লোচন দাস इसलिए लक्ष्मणदास ठाकुर एक कीर्तन के अंदर बोला, উঠিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গে রাগুনে রানিধি খোদা গেলে পাব পাশানে কোটিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গের আগুনের নিধি খোদা গেলে পাব। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেল ठाकुर আপনারা হয়তো কীর্তন করেন
अब लोग कीर्तन करते हैं। है ना प्रभु, कहाँ गया गौरांग? যদি আমার মাথাটা যদি हमारा सिर পাথরের মধ্যে पत्थर अंदर पत्थर দেওয়া अंदर যায় বলে দেখুন, उसके বারবার पीस कर, सिर को पीस कर कूटेगा। এই জন্য বলছেন অথবা যদি अथवा অগ্নির মধ্যে यदि যদি আমি अग्नि के প্রবেশ अंदर করি, प्रवेश करे সে বস্তু আর পাওয়া যাবে না। परंतु वो वस्तु को नहीं मिलेगा। মহলে বসে বল, গৌরাঙ্গের গুণের নদী कहाँ मिलेगा? যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর जो প্রিয়জন, लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रिय कर যারা গুরু পাদপদ্মের প্রিয়জন, या गुरुपाद पद्म प्रियजन, পাওয়া যায়। उसी उन लोगों को नहीं मिलते हैं। ये वास्तव सत्य है। আমি কোনো मैं artificial বলছি না, कोनो आर्टिफिशियल नहीं बोल रहा हूँ, বাস্তব সত্য। ये वास्तव सत्य। তার যে গুণের মহিমা, उसी को जो गुण का जो महिमा है, তার যে উদার যে চিত্ত, जो उदार जो चित्त है, उदार जो भाव, उदार जो भाव, उदार जो माधुर्य, সেটা হচ্ছে वो অবর্ণনীয়। अवर्णनीय। মাসের মধ্যে আমার মনে আছে अब আমাদের उसी को बोल नहीं सकते। শ্রীপাদ सबाद महाराज কিছু সময় তক আমরা একসঙ্গে कुछ ही समय तक পরিক্রমা করতে আসছিলাম, মনে করো। गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आया था। বলেছিলেন এখনো আমার মনের মধ্যে জাগে, হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। हृदय को द्रवीभूत करते हैं। সঙ্গী ছিলেন, तीर्थ महाराज हमारे संग में था। হ্যাঁ। আমরা ওই আমাদের ডাক্তার সঞ্জয় ডক্টর আছে, তিনি ওখানে প্রসাদ দেন, হ্যাঁ, ওইটা डॉक्टर संजय है, তারপরে প্রসাদ দিতে हैं। মহারাজের সঙ্গে मैं महाराज के साथ চলতে চলতে তিনি আমাকে একটা चलते কথা चलते বললেন। एक बात এই बोला কথাটা था, অনেক वो कथा को मैं याद होता है। বাংলার লোক তাকে মহারাজকে কত ভালোবাসে। बांग्ला का लोग कितना प्यार करते हैं। বলি কেন? না, क्यों? তিনি বাংলার লোককে বা বাংলার ভক্তগণকে বাংলা- নিজজন বলে তিনি মনে করেন। बांग्ला का लोग निज जन बोल निज सोच कर বলে याद करते এত লৌকিক সদ্বন্ধুতা, সদ্বন্ধুবাদ বৃত্তি, हैं। तो लौकिक से হ্যাঁ, बांग्ला के लोगों के আমার साथ कितना এখনো মনের মধ্যে हृदय जोड़कर बात करते थे। মহারাজের এই अभी কথাটা तक মনের মধ্যে ডাল খায়। কেন ভাগবতের हृदय के মধ্যে अंदर- একটা কথা আছে, भागवत के अंदर एक बात है, ব্রহ্মস্তুতির মধ্যে কি কথা ब्रह्मस्तुति আছে? के अंदर আপনারা জানেন ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্য গোবৎস যখন চারণ করেছিলেন, ধনু চারণ করে, गोपाल को पकड़ने के लिए जो गोवत्स चारण किया ব্রহ্মা था, বিচার করলেন तब ब्रह्मा विचार किया যে था কৃষ্ণ जो ভগবান कृष्ण না সাধারণ भगवान মানুষ। साधारण मानुष, তাই পরীক্ষা করবার জন্য उसी তিনি কি को করলেন? परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? छोटा छोटा बाछुर को बछड़ा चोरा আর के তারপরে ले কি गया। করলেন? না কৃষ্ণের সখাগণকে চুরি করলেন, कृष्ण शाखा में যাকে বলা হচ্ছে চোরা ভাগবতের মধ্যে চোরা কি কে লেকে লীলা কথাগুলো বলা হয়েছে ব্রহ্ম মোহন লীলা কথা। ब्रह्म लिया আপনারা জানেন बत कहा, सब लोग जानते हैं। পরবর্তীকালে ব্রহ্মা परवर्ती যখন काल জানতে में পারলেন ब्रह्मा जान गए যে কৃষ্ণ कोई সাধারণ মানুষ নয়, कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन। तब ब्रह्मा কৃষ্ণ নিকট कृष्ण অনেক निकट স্তবস্তুতি করলেন, अनेक तपस्तुति किया था। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুই বলেন নাই। कृष्ण कुछ नहीं बोला, না মন্দ মুস্কান, न कन्ना मुस्कान, न हंसी, কিছু বললেন যে আজ যত न তোমাদের स्माइल, ক্ষমা করে দিই, তাও কিছু जाओ বললেন না। कुछ नहीं बोला। তখন ব্রহ্মা বিচার तब করলেন ब्रह्मा যে विचार ভগবান किया, भगवान আমার প্রতি এখনো हमारे प्रति प्रसन्न नहीं है। দেখো কেউ যদি আমার देखो, কাছে আমার कोई কাছে প্রসন্ন হয়েছেন, हमारे बातों में प्रसन्न हुआ, প্রসন্ন আছেন, हमारा কি করে प्रसन्न জানবেন हुआ, বলুন তো? कैसे समझोगे? মন্দ মুস্কান, बंद मुस्कान, হাসির তারা, हंसी, হ্যাঁ? होठों में थोड़ा सा स्माइल चाहिए, तब ब्रह्मा जी पता की चलेगा। बोलें, ब्रह्मा जी क्या श्लोक किया? बोले दिले। एक श्लोक बोल दिया, যাতে কৃষ্ণ जो আর कृष्ण থাকতে পারলেন না, সেখানে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ कृष्ण হেসে ফেললেন। সেটা কৃষ্ণ কি শ্লোক জানেন? हस अहो भाग्य अहो अहो भाग्य महाभाग्य नंद गोपुर भजौकुशम नंद को जन्मित्रं परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। কি শ্লোক বললাম? अहो भाग्य अहो भाग्य नंद गोपुर भजौकुशम जन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। এই শ্লোকের इस श्लोक के তাৎপর্য तात्पर्य जो হচ্ছে यही है, যিনি পরব্রহ্ম ভগবান সনাতন পুরুষ, सनातन पुरुष, সেই সনাতন পুরুষ श्री सनातन पुरुष পরব্রহ্ম ভগবান परम ब्रह्म করছেন भगवान क्या कर रहे हैं? ব্রজবাসীর সঙ্গে ब्रजवासी के साथ লৌকিক
लौकिक सद्बंधु भाव की जय हो। এটি হচ্ছে আমাদের এটাই ऐसे ঋড় বলা হয়। भजन ऋ ঋড় কাকে বলে? ব্যাকবোন বলা হয়। सिद्धाड़ा শিরদাঁড়া বলা হয়। सिद्धाड़ा হ্যাঁ? বাংলাতে কি বলে? सिद्धाड़ा मेरुदंड মেরুদণ্ড। मेरुदंड शुद्ध বলে भाषा না? मेरुदंड ভজনের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডটা কি হচ্ছে? बैकबोन स्टॉक्स যদি আমরা ভগবানকে যদি আমাদের ভগবান को পরিবারের একজন সদস্য परिवार के করতে পারি, परिवार के एक सदस्य सोच के তাহলে বুঝবেন याद যে किया আপনার ভজন तब समझ जाओगे कि तुम्हारा भजन ভগবানের है। ভজন অপেক্ষা শাস্ত্রের মধ্যে কি বলা হয়েছে? ভক্তের भक्ति भक्तों की सेवा ভগবানের সেবা অপেক্ষা ভগবান কি কার সেবা? অধিক করতে হবে? है, ভক্তের সেবা। भक्तों की सेवा সেই ভক্ত যদি পরম ভক্ত যদি से भक्त परम भक्त जो আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যায়, परिवार के सदस्य होते हैं তাহলে বুঝবেন যে আপনার समझ जाओगे अपना आपको लोगों का भजन परिपक्व हो गया। এই জন্য আমাদের তীর্থ মহারাজের इसलिए तीर्थ महाराज विशेष गुण था না তিনি न সমস্ত ভক্তগণকে समस्त भक्तगण के যেন আত্মসাৎ করেছিলেন। आत्मसात करे थे। এই মহারাজ আমাদের কথাটা শুনিয়েছিলেন, এখনো আমার ये भारती महाराज যাই হোক सुनाया था তিনি যেখানেই থাকুক না কেন তিনি जहाँ তিনি पे আমাদের উপর তিনি रहेंगे কৃপা বর্ষণ করুন। হ্যাঁ? हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाए। এই অভাবটা কখনো পূরণ হয় না, यद्यपि ये अभाव कभी पूरा नहीं होता है, এই অভাবটা কখনো ये अभाव कभी पूरा फुलफिल नहीं होता है, কিন্তু সেই অভাবটার মধ্যে আমাদের চলতে হবে, किंतु ভজন সাধন ये अभाव করতে के হবে। अंदर भी हम लोग चलना है, भजन साधन करना है। গুরু বৈষ্ণবের কৃপাটাই হচ্ছে गुरु वैष्णव আমাদের कृपाएं একমাত্র লক্ষ্য। एकमात्र लक्ष्य है, কোনো নয়। अन्य कई लक्ष्य কিভাবে नहीं। ভজন করলে कैसे भजन আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত करेंगे, করতে পারবো? कैसे भजन करने से कैसे भगवान का प्राप्त करेंगे, इसी शास्त्र में আরাধ্য ভগবান ব্রজেশতনয় राधा भगवान তদ্ধাম बुझे বৃন্দাবনম तद्धाम ব্রহ্মা কাচি উপাসনা ব্রজবধূবর্গণ যা কল্পিতা শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণবরম প্রেম মহত্তমহম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহত্তমিদম তত্রাদরো নপরহ। যেটা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে, আমাদের আরাধ্য দেবকে হরিনন্দন শ্যামসুন্দর। এই আরাধ্য দেব ব্রজেন্দ্র নন্দন ब्रजेंद्र नंद कृष्ण। हमारा आराध्य कौन है? ब्रजेश तनया ब्रजेंद्र नंद ধাম कृष्ण। বৃন্দাবনম। তার ধামটা কোথায়? उनको धाम कहाँ है? वृंदावन धाम, মথুরা, मथुरा, দ্বারকা द्वारका और वृंदावन। तीन और धामें वृंदावन। तो तीन शास्त्रों में धाम, बोला है। तीन सत्र के अंदर तीन बोला है। धामें कृष्ण तीन धाम में कृष्ण सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, किंतु तथापि शास्त्र किंतु तथापि शास्त्र के अंदर सिद्धांत देওয়া হয়েছে, शास्त्र के अंदर দেওয়া হয়েছে सिद्धांत কি? दिया है পূর্ণ, পূর্ণতর और पूर्णतर पूर्णतम, पूर्णतर पूर्णतम। দ্বারকার মধ্যে কৃষ্ণ द्वारका সেখানে के अंदर কিভাবে कृष्ण থাকেন? कैसे रहते हैं? पूर्ण रूप में पूर्ण रूप में विराजमान करें। विराजमान है। আর মথুরাতে मथुरा में পূর্ণতর রূপে থাকেন। पूर्णतर, আর বৃন্দাবনে वृंदावन में পূর্ণতম রূপে पूर्णतम विराजमान। रूप में विराजमान है। এই ব্রজনন্দন हे কৃষ্ণই ब्रजनंदन হচ্ছে कृष्ण আমাদের ही ইষ্টদেব, इष्टदेव आराध्य आराध्यतम আরাধ্য ভগবান। आराध्य भगवान ब्रजेशु तनया তদ্ধামম বৃন্দাবনম। तद्धामनम वृंदावनम। সেই বৃন্দাবন ধামকে श्री আমাদের वृंदावन আশ্রয় করতে হবে। श्री वृंदावन धाम को हम आश्रय करेंगे। পূর্ণবর্ণনা কল্পিতা। আমরা এখন কৃষ্ণের কিভাবে উপাসনা করব সে কথাটা বলতে গিয়ে এই শ্লোকের মধ্যে বলা उस बात को হয়েছে कहने যেভাবে ব্রজরমণীগণ जो ब्रज रमणीगण ব্রজ ब्रज ব্রজস্ত্রিয়া ब्रज स्त्रिय যা বৈশ্রিয়া অর্চিতা অদাবিরক্ত কামী। এইগুলো শ্লোকের মধ্যে যা বৈশ্রিয়া অর্চিতা অদাবিরক্ত কামী যোগেশ্বরী রূপী বড় বড় बड़े বড় बड़े যোগীগণ बड़े बड़े जोगीगण যে বস্তুকে প্রাপ্ত করতে পারে जो না, वस्तु को प्राप्त नहीं कर सके, ব্রহ্মা শিবেরও ब्रह्मा शिविर অত্যন্ত अत्यंत দুর্লভ। दुर्लभ। কিন্তু দেখুন परंतु देखो ব্রজগোপীগণ কি করে কৃষ্ণকে ब्रज गोपीगण कैसे ब्रज गोपीगण प्राप्त किया है। না ব্রজগোপীগণ ना ब्रज गोपीगण कृष्ण को নিজের अपना अपना प्रियतम रूप से स्वीकार कर लिया। ব্রহ্মা কাচিত বাসনা ব্রজবধূ পর্গণে কল্পিতা। এই ব্রজগোপীর যে ভাব, ब्रज गोपी का जो भाव, সেই ব্রজগোপীর ভাবটা
श्री আমাদের विजय भक्त গ্রহণ করতে হবে। हम लोगों का ग्रहण करना है। যদ্যপि এই সমস্ত কথা অত্যন্ত यद्यपि की উচ্চ कथा স্তরের, उच्च स्तर का कथा है, তথাপি तथापि ভাবনাটা আমার হৃদয়ের মধ্যে भावना हृदय के अंदर যেমন रखना चाहिए। দেখুন, একটা ছোট जब ছেলে देखो স্কুলে পড়ে, छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं, 3 ক্লাস বা 4 ক্লাস, 3 क्लास व 4 क्लास, কিন্তু 3 জীবনে 4 কি ভাবনা রাখে? जीवन की भावना रखते আমাকে हैं। একদিন हम लोगों को एक दिन ডক্টর হতে হবে, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, লয়ার হতে হবে, लॉयर होना चाहिए, ব্যারিস্টার হতে হবে। बैरिस्टर होना चाहिए। জীবনের একটা আগে কি রাখতে জীবন হবে? की আমাদের एक উদ্দেশ্যটা রাখতে হবে, लक्ष्य रहना चाहिए। তাই না? যদি আপনার উদ্দেশ্য যদি না থাকে, हम लोग का उद्देश्य नहीं रहेंगे তাহলে আপনি কখনো तब আপনার हमें লক্ষ্য বস্তুতে लक्ष्य नहीं रहते हैं, तो हम लक्ष्य वस्तु में नहीं रहते हैं, नहीं যাকে जा আমাদের पाएंगे। কথা বলে না, এই ऐसा कथा एन पॉपुलर জীবনের उद्देশ্যটা কি জানতে হবে আগে। जीवन उद्देश्य क्या আপনি है ভজন जानना করতে चाहिए। এসেছেন, लोग কেন भजन ভজন करने করতে के এসেছেন? क्यों भजन करने आए हैं, কি চান? क्या चाहते हैं। হরিনাম তো করে সকলে, हरिनाम करते हैं सब তাই लोग, না? কিন্তু হরিনাম परंतु যখন করছেন, আপনাকে हरिनाम একটা जब কথা कर চিন্তা रहे করতে হবে हैं चिंता करना যে चाहिए আপনি ভগবানের কাছে কি চান। भगवान के पास आप क्या चाहते हैं। শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে, शास्त्र में तो बोला है, নাম চিন্তামণি नाम কৃষ্ণ चिंतामणि, চৈতন্য রস বিগ্রহ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত नित्य मुक्त, অভিন্নত্বাৎ নাম নামিন। नामी नामी नाम, নাম আর নামের মধ্যে কোনো नाम ভেদ और নেই। नामी के আপনি अंदर कोई भेद হরিনাম नहीं है। করছেন, आप हरिनाम कर रहे हैं হ্যাঁ, আর और হরি দর্শন করছেন, हरि दर्शन हो रहे हैं। হ্যাঁ? हाँ, সাক্ষাৎ হরি साक्षात हो रही নাম রূপে তিনি नाम रूप में প্রকটিত হয়েছেন। उन्होंने এই জন্য বলা হয়েছে কি নাম আর নামের মধ্যে बताया কোনো ভেদ वो নেই। है, नाम और नामी के যেমন अंदर कोई भेद আমাদের नहीं है। শরীর আর जैसे আত্মার शरीर, মধ্যে ভেদ আছে। কি বললাম? शरीर और आत्मा के अंदर আমাদের भेद है। শরীরটা কিসের দ্বারা তৈরি হয়েছে বলুন? पंचभूत, পাঁচ প্রপঞ্চ, প্রকার प्रपंच, এলিমেন্টস রয়েছে। प्रपंच, মিট্টি, মাটি, मिट्टी, জল, माटी, অগ্নি, अग्नि, वायु, আকাশ। आकाश, এই পাঁচ खेती শরীর अब तेज দিয়ে मरुद्भव, এই শরীরটা তৈরি হয়েছে। একে বলা হয় কি বলা হয়? ক্ষিতি তেজ মরুদ্ভব। बम, হ্যাঁ, একে বলা হয় পাঞ্চভৌতিক শরীর। पंचभौतिक शरीर से कहते हैं पंचभौतिक शरीर। আচ্ছা, এই শরীরের মধ্যে কে রয়েছে? शरीर के अंदर कौन रहते हैं, আত্মা বিরাজমান আছে। आत्मा विराजमान है। এই শরীরটার মধ্যে আত্মা রয়েছে বলে इस शरीर के अंदर এই आत्मा है, পাঞ্চভৌতিক इसलिए শরীরটা আমরা पंचभूत নড়চড় से नर्चर করছি। कर रहे हैं, হাঁটছি আমি। मूव हो रहा है, হ্যাঁ, मूव हो रहा है। চোখ দিয়ে দেখছি। চোখ দিয়ে কিন্তু দেখ দেখুন, এই सकते हैं। শরীর থেকে যদি হ্যাঁ। আত্মা जब চলে शरीर যায়, से आत्मा निकल जाएगा, এই শরীরটাকে কি বলা হয় বলুন তো? इस शरीर में तो क्या होता है, मोड़ा, মৃত শরীর বলা হয়। আমরা একটা বা মরা मृत শরীর शरीर বলে, कहते हैं। जब आत्मा चला जाएगा इस शरीर को क्या कहते हैं, मृत शरीर। আত্মাটা রয়েছে এর মধ্যে। आत्मा कौन है, আত্মাটা রয়েছে বলে এই শরীরটা आत्मा কাজ है, করছে। इसलिए কিন্তু कार्य कर रहे हैं ভগবানের শরীরটা शरीर। এরূপ নয়। भगवान के शरीर ऐसा नहीं है। ভগবানের শরীরটা কি বলা হয়েছে সেখানে? भगवान के शरीर क्या है, শরীর বলা হয়। चित शरीर, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ ईश्वर परम कृष्ण সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ चिदानंद অনাদিরাদি विग्रह গোবিন্দ সর্বকারণ कारण कारणम, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সচ্চিদ আনন্দময় ভগবানের। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंदमय আর विग्रह। আমাদের এই যে জড় শরীরটা हम लोगों का जो जड़ शरीर है, पंचभौतिक पंचभौतिक शरीर। कहते हैं तेज मरुद्भव, ये बना है पंचभौतिक शरीर है हमारा। এই জন্য আমি কি বললাম? इसलिए যে আমাদের শরীর আর আত্মার ভেদ রয়েছে शरीर आत्मा भेद रहते हैं, भेद है, মধ্যে। बट এই ভেদ परंतु भगवान के अंदर कोई भेद नहीं শরীর है। শরীর মধ্যে কেউ ভেদ নাই, সেখানে शरीर शरीर আত্মার में শরীর বলা হয়েছে। सच्चिदानंदमय शरीर वाला है। সেই আবার নাম আর নামের মধ্যে কোনো नाम ভেদ নাই। नाम और नामी के अंदर कोई भेद नहीं है। আপনি হরিনাম করছেন, अपने हरिनाम कर रहे মানে हैं, আপনি সাক্ষাৎ अब साक्षात ভগবান श्री হরিরই। भगवान श्री हरि जी दर्शन कर रहे हैं। যদি নাম করতে যদি নামের দর্শন না হয়, नाम करने से नाम दर्शन नहीं होता है, এখন तो सोचो নাম नहीं ठीक से नाम होचे नहीं हो रहा है। যদি নাম করতে করতে চোখ থেকে জল না পড়ে, नाम करते करते आंखों में आंसू नहीं आएगा, तब सोचो कि नाम नहीं हो रहा है। যদি নাম করতে করতে नाम करते करते चित्त के अंदर लक्ष्य नहीं आएंगे, रोमांचो कंपसरो पुलक, চোখ থেকে জল পড়া, হ্যাঁ? যদি এই সমস্ত বিকার না एक तो হয়, विकार, তাহলে জানবেন কি तो नाम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा কি হচ্ছে সেটা কখন হয়ে যাচ্ছে? तब क्या होगा, অপরাধ হয়ে नाम अपराध हो जाता है उस যাচ্ছে। समय। শাস্ত্রের মধ্যে সদাই নাম অপরাধ কবু सदाई नाम अपराध कबू नामावास, ये सब जानो भाई कृष्ण भक्ति बात। কখনো কোনো নাম कभी कभी হয় আবার। आभास के अंदर होता है। যাকে বলে।
नामाभाषा जिसे कहते हैं, अधिक रूप में कहते हैं नाम अपराध। वो अधिक रूप में নাম যখন হবে शुद्ध नाम जब होगा তখন চোখ तब থেকে জল পড়বে। आंखों से आंसू आएगा। জ্ঞানেন্দ্র সুধারয়ন বদনং গদগদ রুদ্ধে গিরা পুনর্পরিচিতং গোপুকদা নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি। কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার অপরাধ রুচি শুদ্ধ নামে রুচি, কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার। कहते हैं আমি এই জন্য বলছি ভগবান इसलिए बोला मैं भगवान আর জীবের মধ্যে जीव के अंदर पार्थक्य, নাম আর নামের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। नाम और के नाम के अभिन्न, আবার নাম চিন্তামণি, नाम चिंता मने, এই নাম প্রভু নাম করতে করতে नाम प्रभु नाम करते करते आपके मन के अंदर चिंता होगा, तब सब पूरा हो जाएगा। विशेष करके नाम करना चाहिए। নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস रामचंद्र कृष्ण चैतन्य रसो विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्यात नाम अभिन्न नाम प्रभु के भक्त। এই নাম করতে করতে नाम करते करते আমাদের समस्त অপরাধ हम लोगों का सारे अपराध नष्ट हो जाता है। আবার তখন নাম প্রভু फिर কৃপা করে नाम प्रभु कृपा करके क्या करेंगे, ইহার মধ্যে जीवा के अपना अपने उदित होगा। এগুলো আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে। এখন নাম করতে কখনো কষ্ট হয় না? नाम करते कभी कष्ट हो, হরে কৃষ্ণ 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 কখনো ভুল উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে, কখনো ঠিকভাবে হচ্ছে না। কিন্তু দেখুন कभी कभी ठीक से नहीं होता है, कभी कभी शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। जब शुद्ध नाम आएगा, नाम प्रभु कृपा करके जीवा के अंदर उदित हो, नृत्य होता है। नृत्य करने से नृत्य करेंगे, এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা इसी को शास्त्र के अंदर बोला है, बताया गया है। আরাধ্য ভগবান आराध्य भगवान ब्रजेश আরাধ্য ভগবান আরাধ্য ধাম বৃন্দাবন ব্রহ্মা কাচিদ উপাসনা প্রজুপত বর্গণ যা কল্পতা। শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণ অমলম, श्रीमद भगवत प्राणायाम, এই শ্রীমদ্ ভাগবত অমল পুরাণ বলা হয়েছে। श्रीमद भाव को अमल पुराण कहते हैं, जिसके अंदर कोई হ্যাঁ? কোনো মল নাই, মল मतलब কি মানে কোনো প্রকার कोनो प्रकार ঈশ্বর ভাব নাই, मिश्र भाव नहीं, স্বচ্ছ নির্মল। स्वच्छ निर्मल, হ্যাঁ? যেমন जैसे নির্মल সোনা বলা उसे হয়। निर्मल सोना है 22 সোনাকে कैरेट, যদি 22 कैरेट 100 বার सोना আগুনের 100 মধ্যে भागा দেওয়া যায়, आग সেই के সোনাটা अंदर কি হয়ে যায়? देंगे, সমস্ত খাদ ওই सोना মধ্যে का যেগুলো क्या होगा, মিলানো থাকে गोल्ड को क्या होगा, उसके जो खाद है उससे द्रवीभूत हो जाता है। তদ্রূপ বলা ठीक হয়েছে কি? तद्रूप শ্রীমদ্ ভাগবত কি বলা হয়েছে? श्रीमद भगवत को क्या बोला है, अमल पुराण, অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবত বলা হয়েছে। अमल पुराण श्रीमद भागवत बताया गया, जो ज्ञान वैराग्य ধর্মবাদ कर्म भाग সেখানে কি করা হয়েছে? और वहाँ पे নিরস্ত করা হয়েছে। निरस्त करा है, निरस्त करा একমাত্র हो गया, शुद्ध भक्ति निरस्त के किया, सेखाने एकमात्र भक्ति को वहाँ पर स्थापन किया। শ্রীমদ্ ভাগবত के प्रमाण দিয়েছে, যেমন श्रीमद শ্রীমদ্ भागवत ভাগবত प्रमाण दिया है, অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবত। अमल पुराण श्रीमद भागवतम, এই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে এগুলো কথা বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছে না গোপীগণের যে অপ্রাকৃত নির্মল निर्मल প্রেমের কথা সেখানে বলা হয়। प्रेमेर कथा बोला है। সেই প্রেম প্রাপ্তি করার জন্য वो प्रेम प्राप्त करने के लिए ভগবানের যত যত भगवान जितने सारे उन्नत भक्तगण, जो श्रेष्ठ भक्तगण है, वहाँ पर वही प्रार्थना कर रहे हैं। ভগবানের ভক্তগণের যদি আমরা নাম নেই भक्तों ने हम लोग शरण करेंगे, নিচে नाम থেকে करेंगे, উপর দিকে উঠা যায়। नीचे डाउन से সেখানে বলা आप হয়েছে কি स्टेयर तक ধ্রুব चढ़ेंगे। মহারাজ, ध्रुव महाराज, ধ্রুব মহারাজও কঠোর তপস্যা করেছেন, করেন? वो महाराज जो कठोर तपस्या किया है, তিনিও ভগবানকে দর্শন করেছেন। उन्होंने भी उन्होंने 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 भगवान के दर्शन किया, नारद मुनि से दीक्षा प्राप्त किया था। ওম নমো ভগবতে ते वासुदेवाय ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। তিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন। भगवान का दर्शन किया है। মাত্র 5 বছরের শিশু ধ্রুব 5 साल की उम्र में भगवान ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किया है। মাত্র 6 মাস मात्र 6 मास ভগবানকে দর্শন করেছেন। दर्शन किया है। তথাপি
তাকে শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে গণনা হয় না। तथापि शुद्ध भक्त के अंदर गणना नहीं ধ্রুব है। মহারাজকে শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে নেওয়া হয় না। शुद्ध তাকে भक्त কি का বলা হয়েছে? अंदर ना शुद्ध भक्त का अंदर नहीं बताया। ধ্রুব মহারাজকে বলা হয়েছে ध्रुव महाराज को बोला है ধর্মমিশ্রা ভক্তির মধ্যে তাকে নেওয়া হয়েছে। कर्म मिश्र भक्ति के अंदर लिया। শুদ্ধ ভক্তির মধ্যে আসতে পারে। আবার প্রহ্লাদ মহারাজ আবার ভজনও করেছেন। তিনি যখন प्रहलाद महाराज को भजन किया মাতৃগর্ভে ছিলেন, मातृगर्भ में था। নারদ ঋষির কাছ नारद থেকে ऋषि তিনি के पास হরিকথা हरि कथा श्रवण किया था। আপনি নিজেও বলেছেন। नारद ऋषि खुद ये बताया, অসুর বালকগণ বললেন असुर बालकगण बताया যে প্রহ্লাদ जो प्रहलाद আমরা हम लोग ওই গুরুগৃহে সম্রামকে गुरु গুরুগৃহে আমরা অধ্যয়ন गरा করছি। गया अध्ययन कर रहा है। তুমিও এখানে অধ্যয়ন করছো। आप भी আমাদের এই যে দুইজন গুরু, तुम भी इधर কোন अध्ययन গুরু? करो। গুরুর নাম কি বললাম? इधर संडा ষণ্ড और অমর্ক, ষণ্ড অমর্ক। संडा वर्क হ্যাঁ? শুক্রাচার্য দুই শিষ্য ছিল। शुक्राचार्य दुई ষণ্ড शिष्य और संडा अमर का ষণ্ড মানে ষাঁড়, संडा অমর্ক মানে अमर का বন্দর, মানে বান্দর। বানর। शाण और बंदर। এই গুরু তো আমাদের ভগবানের কথা কখনো যেন বলে নাই। ये गुरु कभी भगवान का তুমি बात बताया ভগবানের नहीं। কথা কোথা থেকে বলছো? भगवान की प्रहलाद कथा महाराज कहाँ से बोल रहे? प्रहलाद बताया, हे विद्यार्थीगण আপনারা শুনুন। अब लोग सुनो। আমি যখন हम जब মাতৃগর্ভে ছিলাম, मातृगर्भ में था, আমার মাতৃগর্ভকে हमारे मातृगर्भ लक्ष्य करे গুরু गुरु নারদ ঋষি नारद ऋषि এইসব কথাগুলো আমায় ये सब सारे बात सुनाया था। আমার এই জন্য স্মরণ আছে। इसलिए हम स्मरण में है। उस प्रहलाद महाराज ভক্ত তো বলা হয়, भक्तराज प्रहलाद তিনিও মহাভাগবত, তিনি महाभागवत है। তাকে আবার वो भागवत होने के नहीं थे। জানেন জ্ঞানী ভক্তের মধ্যে নাম হয়েছে। ज्ञानी भक्तों के अंदर लिया था। ज्ञानी भक्तों के अंदर আবার আগে উঠা যায় आदि শুদ্ধ ভক্ত, জ্ঞানী ভক্ত। शुद्ध भक्त আর শুদ্ধ ভক্ত কাকে বলা হয়েছে? तो किसी को बताया অম্বরীশ মহারাজ। अम्बरीश महाराज को शुद्ध भक्त कहा जाए। মথুরা আপনার পরিক্রমা করেছে, মথুরা যাবেন, ওখানে রয়েছে मथुरा অম্বরীশ টিলা, अब लोग आएंगे যেখানে तो अम्बरीश टीला, মহারাজ जहाँ पे अम्बरीश महाराज जिन्हें নিয়ম সাধন করেছে। भजन साधन किया, তিনি নিত্য মুক্ত মহাপুরুষ, नित्य मुक्त ভগবানের নিত্য পার্শ্বদ। नित्य তথাপি प्रसाद। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন तथापि हम लोग को কিভাবে शिक्षा তিনি दिया है। সমস্ত समस्त ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবাতে লাগে। সবই ভগবান সবই সেবাতে মন লাগে। কৃষ্ণ পদারবিন্দে পদার- শ্লোকগুলো বলা হয়েছে। टाइम कितना है? হ্যাঁ? এই জন্য বলা হয়েছে इसलिए बोला है অম্বরীশ মহারাজকে কি বলা হলো? अमृत শ্রী प्रीतियों ভক্ত। क्या है? प्रेमिक প্রেমিক भक्त। ভক্ত কাকে বলা হচ্ছে? प्रेम भक्त किसे कहते हैं? হনুমান। हनुमान। হনুমানকে আবার প্রেমিক ভক্তের মধ্যে নেওয়া। हनुमान को प्रेमी भक्त के আবার अंदर लिया। হনুমান থেকে উপস্তরে আবার নেওয়া হয়েছে কাকে? हनुमान से না প্রেম কর ভক্ত। प्रेम पर তার হলেন পাণ্ডবগণ, थोड़ा पांडवगण যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, युधिष्ठिर भीम अर्जुन সহদেব, नकुल सहदेव পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী, কুন্তি। द्रौपदी এদেরও আবার इसी এই लोग ভক্তের মধ্যে নেওয়া হয়েছে, প্রেম পর ভক্তের মধ্যে নেওয়া। আবার আরো উপস্তরের ভক্তের কথা বলা হয়েছে, প্রেমাতুর ভক্তের কথা বলা হয়েছে। प्रेमातुर भक्त के বললাম, बात বলুন তো। कहा है। प्रेमातुर সেই प्रेमातुर প্রেমাতুর ভক্তের প্রেমাতুর। মধ্যে কার নাম গণনা হয়েছে? উদ্ধব। উদ্ধব। কি বললাম? उद्धव, যিনি ভগবানের অত্যন্ত जिन्होंने भगवान के अत्यंत प्रिय पत्र उद्धव महाराज। উদ্ধবের সেখানে মহিমা বর্ণন করা হয়েছে। उद्धव के महिमा उस কৃষ্ণাং ऊपर প্রবরো মন্ত্রী, কৃষ্ণস্য দয়িত সখা, শিষ্য বৃহস্পতি সাক্ষাৎ, উদ্ধব বুদ্ধি সত্যমম। সেখানে উদ্ধবের এই মহিমাগুলো বর্ণন করা হয়েছে। উদ্ধব কেবল সাধারণ ছিলেন না, কৃষ্ণাং প্রবরো মন্ত্রী, যদুবংশের মধ্যে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। अत्यंत विचक्षण व्यक्ति था उद्धव। আবার কৃষ্ণের কি ছিলেন? মন্ত্রী कृष्ण ছিলেন। का मंत्री মন্ত্রী था। মানে मंत्री উপদেষ্টা। কি বললাম? उपदेष्टा, मंत्री मतलब उपदेष्टा, उपदेष्टा एडवर्टाइजर। আবার কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় সখাও ছিলেন, মিত্র कृष्ण ছিলেন। अत्यंत प्रिय सखा था, बंधु था। আর শিষ্য বৃহস্পতি সাক্ষাৎ। शिष्य তিনি কার बृहस्पति শিষ্য शिक्षा ছিলেন? बृहस्पति উদ্ধবের গুরু কে ছিল জানেন? বৃহস্পতি। बृहस्पति स्वर्गे- उद्धव का गुरु बृहस्पति है। स्वर्गीय দেবতাগণ রয়েছেন, देवता সেই দেবতাগণের যে গুরু কি নাম বললাম? देवतागण के गुरु बृहस्पति। বৃহস্পতি।
তিনি উদ্ধব বৃহস্পতির কাছ থেকে সারে বিদ্যা তিনি প্রাপ্ত করেছিলেন। सारी विद्या ग्रहण किया था। এই না, শিষ্য বৃহস্পতি शिष्य बृहस्पति साक्षात উদ্ধবুদ্ধি সত্যমম। उद्धवति উদ্ধবের सत्यभामा। বুদ্ধি কি ছিল? অত্যন্ত ধীর ছিল, সাত্বিক বুদ্ধি ছিল। उद्धव की बुद्धि थी स्थिर। একজন জজ एक जज कोर्ट के अंदर राय देते हैं, এক सुप्रीम দিনে कोर्ट की जज অতি एक সহজে दिन তিনি की अति सहजे কি দেন না, রায় দেন না। राय नहीं देते সমস্ত हैं। বিষয়বস্তু ঘটনাকে समस्त विषय वस्तु घटनाक्रम अनुसार পরিলক্ষিত করেন। परिलक्षित करने के बाद তারপরে তিনি उसी के बाद डिसीजन देते हैं। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি হন, बुद्धिमान তিনি व्यक्ति অতি সত্তর বা জলদি জলদি তিনি जल्दी বিচার जल्दी করেন। তিনি ন্যায়টা সেখানে সত্য রূপে তিনি দেন। विचार कर न्यायता उन्होंने सत्य रूप में देते हैं। বুদ্ধ বুদ্ধি সত্যমম। उद्धव बुद्धि श्री कृष्ण ব্রজগোপীর কোনে প্রেমে प्रेम তিনি এত বিরহে তিনি ডুবে গেলেন। उन्होंने আবার बीरों में डूब ব্রজগোপীগণের गए। সান্ত্বনা দেওয়ার ब्रजगोपी জন্য में सांत्वना देने के लिए তিনি তিনি उद्धवके ब्रजेर मध्य उन्होंने ब्रज के अंदर प्रेरण किया था, भेजा था। विमूर्छ এই উদ্ধব ব্রজের মধ্যে এলেন আর ব্রজবাসী করে প্রেম ब्रज के প্রতি अंदर সেখানে आया দর্শন था। করলেন, দেখলেন। কেন জানেন? अंदर আমাদের रहते হৃদয়ের हैं মধ্যে बस পরিবারের সঙ্গে যে প্রেমটা থাকে সেটা আমরা घर में जो प्रेम रहता है পরিমার্জিত করতে वो পারি না। प्रेम को मैं परिमार्जित तो नहीं कर सकता, কিন্তু ওই পরিবারে परंतु वही परिवार वही व्यक्ति ये संसार छोड़कर चला जाता है, उसी के लिए हाव तस करते हैं, আগে যে বললাম अपसेट होता है। আর কি রতন क्या रतन मिला था, क्या रतन खो गया, हारिया गया। প্রতি আমাদের जब खो जाता है तब हमारा मर्म होता है। এই জন্য इसलिए কৃষ্ণ कृष्ण উদ্ধবকে পাঠিয়ে ব্রজের उद्धव को মধ্যে भेजा था ब्रज के আর अंदर। উদ্ধব ব্রজের মধ্যে এসে ब्रज के अंदर आकर শান্ত দাস সক্ষ सतदास शशांक को बादशाह সবার প্রেম को তিনি सवार दर्शन प्रेम करले। प्रतिनिधि दर्शन किया था, কিন্তু ব্রজগোপীগণের প্রেম परंतु दर्शन ब्रज করে को प्रेम दर्शन करके आश्चर्य हो गया। নভূত না হয়েছে। ना भूतना भविष्यति। উদ্ধব তাই বলে ফেললেন उद्धव बोल दिया, যে उद्धव बताया মহিষে বিষ্ণু দুর্লভম नहीं उसी दुर्लभम দ্বারকার दारो মহিষীগণ যারা রয়েছে মহিষীগণ যে কৃষ্ণের লোক বিবাহিতা পত্নীগণ कृष्ण के विवाहित কৃষ্ণের সঙ্গে যারা সদা সর্বদা कृष्ण के साथ जब सदा सर्वदा रहते हैं, जब संग में रहते हैं, तथा उनको हृदय के अंदर वो प्रेम, ब्रजगोपी के अंदर जो प्रेम है उनके अंदर वो प्रेम नहीं है। আর উদ্ধব সেই ব্রজগোপীগণের মধ্যে প্রেমের সর্বোচ্চ শিখর প্রেম কার মধ্যে দর্শন করলেন? শ্রীমতী রাধারানীর মধ্যে দর্শন করলেন। তাই তিনি বারবার ৬টা শ্লোকের মধ্যে তিনি রাধারানীর চরণ কমলে रुद्रानी चरण कमल में बारंबार নতমস্তক হয়ে প্রার্থনা করলেন। এটা শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে বলা হয়েছে। श्रीमद् বন্দে श्रीमद् নন্দব্রজস্তিনাম পাদরেণুবিৎসৎস যা সাঙ্গরিকতোপিতো পুনাতি ভুবনত্রয় আসামো চরণের অনেক শ্লোক রয়েছে। উদ্ধব সেই প্রেম প্রাপ্তি করার জন্য এখনো কি করছেন? अभी तक क्या कर रहे हैं? বৃন্দাবনে রাধা কুণ্ডের সন্নিকটে दक्षिण सन्निकटे কি রয়েছে? क्या है? কুসুম সরোবর রয়েছে। আর কুসুম সরোবরের ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে উদ্ধব। उद्धव कुंड। সেই উদ্ধব কুণ্ডের মধ্যে से उद्धव कुंड के अंदर এখনো উদ্ধব अभी तक उद्धव তপস্যা করছে। तपस्या कर रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं, কিভাবে তপস্যা बोल रहे थे করছেন? कैसे तपस्या कर रहे हैं? না ঘাস ওই ঘাস। ना घास घ्रस घ्रस যদি আপনারা घ्रस বৃন্দাবনে গিয়েছেন, घ्रस जब উদ্ধব वृंदावन কুণ্ডের गए মধ্যে थे, হয়তো গিয়েছেন, उद्धव कुंड के अंदर गए थे, জানেন আপনারা। ওই जानते উদ্ধব हैं हम কুণ্ডের लोग। একটা একটা ঘাস মানো एक एक घास উদ্ধবের এক এক জীবনের एक एक जीवन সেখানে की তপস্যা স্থল। तपस्या स्थल। উদ্ধবও প্রাপ্ত করতে পারে নাই যে প্রেম। उद्धव को प्राप्त नहीं किया है, प्रार्थना कर रहे हैं। তার তাৎপর্য কি? तात्पर्य যে क्या है? রাধারানীর প্রেমটা যে কত উচ্চ স্তরের राधारानी प्रेम को कितना उच्च स्तर में कौन कहते আর हैं? কে শুনবে? कौन सुनेगा? অধিকারী কে? अधिकारी कौन है? সেটাই নির্ণয় দিয়েছেন। छोटे निर्णय दिया था। যে বস্তু উদ্ধব ব্রহ্মা উদ্ধব আদি ब्रह्मा भगवान उद्धव आदि भगवान বড় ভক্ত
बड़ा बड़ा भक्त प्राप्त नहीं कर सके, আমরা ক্ষুদ্র জীব हम लोग खुद जीव প্রাপ্ত করব कैसे प्राप्त करेंगे, করতে পারব? कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। কিন্তু তথাপি আমাদের চৈতন্য परंतु মহাপ্রভু तथापि चैतन्य महाप्रभु একটা আশা एक সঞ্চার आशा করেছেন। संचार किया है। যেমন মরুভূমির মধ্যে जैसे मरुभूमि के अंदर বাদল হলেও बादल होने के बाद আকাশ ছেয়ে গেলেও आकाश মানে মেঘ ছেয়ে গেলেও मेघ কিন্তু आसमान মরুভূমির মধ্যে বৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। चारों तरफ फैले रहते, तो क्योंकि वृष्टि मरुभूमि है, के अंदर एक बार ওই वृष्टि আস্তে আস্তে জল পড়তে পড়তে বৃষ্টি हो মানে सकता है, तो তাপ धीरे এত, धीरे সেই জলটা কি হয়ে যাবে বাইরে मरु বাষ্প হয়ে बाष्प उड़ जाएगा, स्टीम होकर उड़ जाएगा। মরুভূমির মধ্যে मरुभूमि के अंदर जो वृष्टि होते हैं तो संभावना কিন্তু नहीं है। তথাপি আমাদের চৈতন্য परंतु মহাপ্রভু तथापि चैतन्य महाप्रभु একটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে एकटा हृदय के अंदर আশা সঞ্চার आशा संचार कर दिया था। কি সঞ্চার করেছে क्या संचार किया था? চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই বলেছেন चैतन्य महाप्रभु खुद बोला था। বলেছেন क्या बोला? যে আমি এই প্রেমকে প্রদান করব। मैं ये प्रेम को प्रदान किया था। अनर्पित चरण चिराग करुणावतीर्ण करुणा अवतीर्ण कलो क्षमार्पयतु उन्नत उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल श्री हरि परम सुंदर दिव्य कदम संदेहिता हरि सदा हृदय कंदरे स्फुरतुभा शचीनंदन আমাদের রূপগোস্বামী পাদ रूप गोस्वामी पाद বিদগ্ধ মাধব विदग्ध माधव নাটকের মধ্যে नाटक के अंदर श्लोक वर्णन किया है। উদারচিত চৈতন্য মহাপ্রভু उदारचित चैतन्य महाप्रभु এই কলিযুগের মধ্যে एक कलिजुग के अंदर তিনি तिनी এই সর্ব উন্নত যে ये প্রেম सर्व उन्नत प्रेम তিনি আমাদের প্রদান তিনি করছেন हम लोगों का কিভাবে করছেন प्रदान নাম किया है। সংকীর্তনের দ্বারা कैसे किया? हरे नाम संकीर्तन कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। যেটা আমাদের বৈষ্ণব কবিগণ সুন্দরভাবে বলেছেন ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম ब्रह्मा के दुर्लभ हरे प्रेम घरे घरे जाचे। ব্রহ্মা আদি বড় বড় দেবতাগণের যে প্রেম এই দেবতাগণের যে বাঞ্ছিত যে প্রেম ब्रह्मचित जो प्रेम কিন্তু সেই প্রেম से प्रेम চৈতন্য মহাপ্রভু चैतन्य আমাদের महाप्रभु দিচ্ছেন। এই हम জন্য लोग আমাদের का পদকর্তা একটা কথা दे বলছেন, रहे কি বলছেন যদি গৌরাঙ্গ নয়িত তবে কি হইত কেমনে ধরে কামদে যদি গৌরাঙ্গ অঙ্গনায়িত তবে কি হইত কেমনে ধরে কামদে আরে রাধা মহিমা প্রেম রস সীমা এটা আমাদের পদকর্তা বলছে। আমার ওই পদকর্তা আমরা একটু বলি গুরুদেবের মহিমা যখন কীর্তন করি তখন ওই মহাপ্রভুর নামটাকে আমরা আগে তো বলি পরে আবার কি বলি আবার क्या बोलते हैं? নারায়ণ হিত তবে এগুলো আমাদের কীর্তনের মধ্যে পদকর্তা বলেছেন। বাস্তবিক কলিযুগের মধ্যে এই ব্রহ্মা শিব আদি দেবতার যে দুর্লভ প্রেম ধন
একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি প্রদান করছেন। হ্যাঁ? আর বিশেষ করে আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু चैतन्य महाप्रभु বেশি একটু কৃপা কাদের উপর করেছেন জানেন? ज़्यादा कृपा किसके ऊपर किया है? বাঙালিদের প্রতি করা আছে। बंगाली के ऊपर किया है। এই জন্য আমরা বলি না বাঙালিদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মহাপ্রভু बांग्ला বিশেষ কৃপা রয়েছে। बांग्ला पर এগুলো विशेष facility कृपा নয়। দেখুন জগন্নাথের কৃপা কার উপর রয়েছে বলুন তো? जगह से ओडिया জগন্নাথের কৃপা কার উপর রয়েছে? উড়িয়াবাসীর জন্য। उड़ीसा उड़िया भाषी এটা के আপনি लिए ভালোভাবে জানেন। কেউ যদি উড়িয়াবাসীর উপর কেউ যদি কটাক্ষপাত করে না, জগন্নাথ এমন जो বিদায় उड़िया করবে না, আর भाषा কেউ করবে না। कटाक्ष भाव किया तो जगन्नाथ ऐसा पिटाई এই শাস্ত্রের करेंगे মধ্যে तो বলা আছে, সময় সময় আপনাকে বলবো। बोल नहीं सकते। হ্যাঁ? शास्त्र में আচ্ছা, ऐसा बोला থাপ্পড় এমন মেরেছে, থাপ্পড় ऐसा গালকে मारा। ফুলিয়ে দিয়েছে জগন্নাথ। दो ज्वाल को फटा ওই শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে। হ্যাঁ? लाल कर জগন্নাথের কি কাপড় পরনা হয়েছে? মার দেওয়া কাপড়। जगन्नाथ से क्या कपड़ा पहना मार लगा हुआ है একজন ভক্ত বললেন এই ऐसा মার দেওয়াটা এটা তো एक এটা भक्त কি बोला বলা হয়? है আমাদের বাংলায় বলে না শুকরি না কি বলে? হ্যাঁ? एटो सोगड़ी बोले साधारण भाषा শুকরি হয়ে গেছে। আমাদের বৈষ্ণব ভাষা এটো, দিয়ে জগন্নাথে গিয়ে আমিষ ভাষায় মার দেওয়ার কাপড়টা কেমন করে পরানো হলো? এ তো ঠিক নয়। मार दे कपड़ा कैसे দেখুন पहना এই ऐसा কথাটা ठीक তিনি नहीं है। বলেছেন। আবার রাত্রে জগন্নাথ ऐसा বলরাম बताया। এসে এমন ভাবে পিটাই করেছে না, দুটো जगन्नाथ बलद आया বলে আমার ভক্ত- ऐसा पिटाई किया पूरा मुंह फुला दिया पूरा। আমি একটু মনে বললাম সময় এলি বললাম কাল করে দিই। হ্যাঁ? আসতে আপনারা একটু কথা এই জন্য বলছেন জগন্নাথের इसलिए কেউ যদি নিন্দা করে, जगन्नाथ को निंदा करते हैं, জগন্নাথবাসীর কেউ নিন্দা করে, जगन्नाथ बासी को कोई निंदा करे উড়িয়া ভক্তের মধ্যে উড়িয়া ভক্ত কেউ নিন্দা করে, উড়িয়া ভক্ত কেউ জগন্নাথ নিন্দা- সেখানে सहन नहीं कर করতে পারেন না। सहन नहीं कर सकते দিয়ে हैं। একবার লাল করে দেবেন। पिटा के लाल कर देगा पूरा। আবার দেখুন তার মানে কি হচ্ছে, জগন্নাথের অতি প্রিয়জন কারা? উড়িয়া ভক্ত। जगन्नाथ प्रिय আবার দেখুন বৃন্দাবনে কৃষ্ণের ব্রজবাসীগণের প্রীতি রয়েছে। कृष्ण ब्रजवासी प्रीति है এটা স্বাভাবিক। स्वाभाविक। হ্যাঁ? हाँ কৃষ্ণের প্রীতিটা কার কৃষ্ণের রয়েছে? প্রীতি। ব্রজবাসী। ब्रजवासी আবার ঠিক তদ্রূপ ठीक है আমাদের तद्रुप চৈতন্য মহাপ্রভু, चैतन्य महाप्रभु হ্যাঁ? বাঙালি ভক্তের প্রতি এতটা কৃপা রয়েছেন, তাকে আর কি বলবো? कृपा এগুলো চৈতন্য চরিতার মধ্যে রয়েছে, প্রমাণ আপনি আপনাকে দেখাবো। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু स्वयं বলছেন, चैतन्य নিত্যানন্দ, नित्यानंदियो তুমি যাও, तुम जाओ বাংলায় যাও, बांग्ला में আমার जाओ। বাঙালি ভক্ত हमारा बंगाली भक्तों আমার को জন্য তারা রোদন করছে। हमारे लिए रुदन कर रहे हैं रो रहे हैं তুমি বাংলায় গিয়ে रो रहे। প্রচার করো। মহাপ্রভু बंगला স্বয়ং जाके प्रचार करो নিত্যানন্দকে नित्यानंद प्रभु তিনি পাঠিয়ে দিলেন কোথা থেকে? জগন্নাথপুর থেকে। নিত্যানন্দ जगन्नाथपुरी বিচার से করলেন, भेज दिया, আমি মহাপ্রভুকে बंगाल में ছেড়ে जाओ, যাব না। কিন্তু प्रचार करो घर में। মহাপ্রভু নিজে বললেন, महाप्रभु खुद बोला নিত্যানন্দ, नित्यानंद তুমি যাও, तुम বাংলায় जाओ প্রচার করো। बांग्ला प्रचार करो। হ্যাঁ, আমার বাঙালি ভক্তের बंगाली का भक्त बंगाली भक्तों को মহাপ্রভু আবার বলেছেন সুবুদ্ধি রায়কে, সুবুদ্ধি রায়কে বললেন তুমি এই মথুরা সুবুদ্ধি রায় को बताया কেশবজি হ্যাঁ, এই যে আমাদের জন্মস্থান রয়েছে না, हाँ জন্মস্থানের ঠিক পাশে जन्मस्थान রয়েছে पास में है কেশব केशव देव मंदिर। বলে এইখানে তুমি থাকো, এখানে ভজন করো। तुम इधर ही रहो। আর দেখো আমার বাঙালি ভক্ত हमारा बंगाली भक्त जो आएगा तुम सेवा কি करोगे। সেবা করবে? क्या सेवा करोगे? বাঙালি ভক্ত কি জানবেন কি করে জানেন? बंगाली भक्तों को कैसे जान বাঙালি सकते? ভক্ত না তিনবার বাঙালি ভক্ত তিনবার চাউল খায়, ভাত খায়। बंगाली भक्त 3 बार चावल खाते हैं। বাংলায় বলা হয় কি বলা হয় বলুন তো? ভেতো भेतो बंगाली ভেতো ভাত ছাড়া भात गाड़ा তিনবার ভাত খায় কি খায় না? 3 टाइम चावल खाते हैं। এই জন্য আমরা বলছেন ওখানে আমার বাংলার ভক্ত যখন আসবে না তাদের তুমি बंगला भक्त जब आएंगे चावल को व्यवस्था करें। আর দ্বিতীয় কি द्वितीयता না তাদের জন্য একটু সরষে তেলের ব্যবস্থা করবে। उसी के लिए सरसों का तेल चाहिए। তেল সরষে তেল যদি Mustard oil। না লাগায় তার স্নান করতে পারবে না। सिर में नाम लगाएंगे तो उसमें ना सकते हैं। কি তেল লাগান? নারিয়েল তেল লাগান। হ্যাঁ, মহারাজ এখন সব উন্নতি হয়ে গেছে, এখন আর কেউ সরষে লাগে এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, মহাপ্রভু নিজেই আদেশ করেছিলেন। তার खुद महाप्रभु ने आदेश दिया है। মহাপ্রভুর महाप्रभु বিশেষ কৃপা রয়েছে বাঙালি ভক্তের।
महाप्रभु का विशेष कृपा है बंगाली भक्तों के ऊपर। ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक कुछ नहीं। भक्तवा भगवान की একটা বিশেষ তাৎপর্য विशेषता হৃদয়ের মধ্যে সেখানে একটা हृदय का जुग है। এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু इसलिए चैतन्य তিনি महाप्रभु নিজেই বলেছেন उन्होंने खुद যে আমার যে দুর্লভ আমার যে প্রেম हम लोगों का जो সেই प्रेम প্রেমটা আমি हमें सबके प्रदान सबको प्रदान किया। হেন অবতারে এই অবতারের মধ্যে তিনি বিচার করলেন না এই অবতারে যারে তারে তিনি যারে তারে দিলেন প্রেম বিলাইয়া प्रेम बिलाया। তিনি যাকে দেখেছেন তাকে তিনি দিয়েছেন উদারময় ভগবান जो लोग को देखा है उसी को दिया है। তিনি আবার বৃন্দাবনের মধ্যেও দিয়েছেন वृंदावन के अंदर বৃন্দাবনের বাইরেও দিয়েছেন নবদ্বীপ সর্বতে বাহিরে দিয়েছেন দেয়া। কিন্তু তথাপি तथापि বাঙালি ভক্তের মধ্যে बंगाली भक्तर मध्य তার একটা বিশেষ विशेष সৌহৃদ্য ভাব सौहृद भाव আকর্ষণ ছিল आकर्षण এই জন্য था। আমাদের একটা আশা রয়েছে इसलिए हम लोग का आशा है हृदय में यद्यपि ब्रह्मादि उद्धव आदि ब्रह्मा आदि ये दुर्लभ प्राप्त तो नहीं कर सके। মহাপ্রভুর কৃপাতে महाप्रभु की बात है, আমরা অতি অবশ্যই অতি ওই প্রেমটা অবশ্যই প্রাপ্ত করতে পারবো। प्रेम प्राप्त এই कर আমাদের सकते हैं একমাত্র महाप्रभु की पावे। বলো সেজন্য নিতাই गौर हरि की जय গৌর নিতাই কি जय নাম বিহার ये लाल की। সবাই বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে और आगे जोरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে হইল শরণাগত। কি জানি কি